of sky. Y entonces, como siempre, empezamos con el cuerpo de la mujer cielo. Y cuando miramos, por ejemplo, en el cielo en la noche y vemos las estrellas, no es un espacio vacío y sin vida como la ciencia nos ha hecho creer, sino que es el cuerpo de la gran espiral de la creación, que es la mujer cielo, y es ella quien nos da nuestro espíritu y el espíritu de todas las cosas, y por eso la agradecemos. And so we give our thanks to Sky Woman herself. We give thanks to her as it is she who has given us spirit. Y le agradecemos por nuestro espíritu. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, not just the great bodies of waters like the oceans. We know that it is she that regulates the flow of the tides, but also in all the rivers, in all the streams and ponds and pools, the underground streams that we cannot see that flow to unknown places, all the waters in our eyeballs, the waters in our brain, the water in us. She regulates the flow of all the waters. And so we give thanks to her, the beating heart of our Mother Earth, our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Y después le damos las gracias a nuestra abuela Luna, quien es el corazón latiente, palpitante de nuestra madre tierra. Es ella quien nos dio las aguas originalmente y es por eso que empezó la vida. Es la que nos da nuestra sangre. Entonces ella hace la función de regular las aguas en toda nuestra madre tierra, las aguas de los océanos, nuestras aguas internas. Y entonces le damos las gracias por esa función que ella hace y por darnos nuestra sangre. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, regardless of where you have grown out of our Mother Earth and where you have shifted around, regardless of what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family. And so we give thanks to her, our Mother Earth, as it is she who has given us body. Y después le damos las gracias a nuestra madre tierra, quien es nuestra mamá de todas y todos nosotros, poco importa de qué divisiones queremos creer que venimos, de qué color o qué raza o qué origen. Ella es la que nos da nuestro cuerpo y el cuerpo de todas las cosas, y es por eso que le agradecemos. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. Within all the original peoples of Turtle Island, we hold our mothers up to the highest. And so we give thanks to them, all the mothers in all strains of life. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Y después le damos las gracias a todas las mujeres, las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestra dirección. Y entonces en todos los pueblos de la isla de la Tortuga, todos los pueblos originarios, nosotros elevamos a nuestras madres y les ponemos en el pedestal más alto. Just to expand on that a little. Y para alargarnos un poco más en eso, in all strains of life, whether you are a fish, you're a bear, you're a frog, or a bird, any strain of life. en todas las hebras de la vida, poco importa si ustedes fuesen un pescado, un pato, un perrito. It is the mothers that show us how to be, whatever it is that they have given birth to us as. Son nuestras madres las que nos han dado el nacimiento. Ellas son las que nos han creado. And so this is how they show us purpose and direction. Y es de esta forma en que ellas nos enseñan el propósito y la dirección. For us humans, there are a lot of things that we have in our knowledge, a lot of things of how to survive, how to build, things of this nature. But our true purpose and direction, our true nature, is given to us, taught to us by our mothers. It is they who teach us how to be human. Y por supuesto que nosotros venimos, es decir, lo que nos cría son varios elementos, pero todas las cosas y todas las entidades vivientes vienen originalmente de una madre, y es así como aprendemos a ser quienes somos, y entonces son ellas las que nos dan ese propósito. From there, we gave our thanks to all the waters, in all the shapes and forms they come in, to all the medicines, in all the shapes and forms they come in also.
Y después le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas en todas las formas en las que se presentan a nosotros. And just to remind ourselves that water comes in more shapes and forms than what we are familiar with. We think what we drink, what flows in the rivers, what rains out of the sky, we see this as water. Y para recordar que el agua es mucho más de lo que pensamos, casi siempre pensamos cuando hablamos de agua en términos de la líquida que bebemos, pero se nos olvida que el agua está en el aire que respiramos, que el agua se encuentra en el sólido, que nosotros estamos compuestos de agua. But water is what you are breathing in right now. Wherever you are on our Mother Earth, you are breathing in water. Porque en donde sea que ustedes se encuentren sobre nuestra madre tierra, están respirando el agua. And so there is more shapes and forms to water than what we're aware of on a daily basis. Entonces, por supuesto, el agua se manifiesta de mucho más formas de las que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Absolutely everything that is anywhere in the universe, if it is there, physical, it is alive. It is alive because it is made from water. Y todo lo que se encuentre en el universo, en el agua verso, está vivo. Por el simple hecho de que existe, está compuesto de agua y por lo tanto está vivo. This is the power of Sky Woman, that everywhere Sky Woman is, she gives her life-giving force, which is water. Y ese es el poder de la mujer cielo, que su fuerza es de dadora de vida, de dar el agua. So as we know, we are all formed by our mothers in her amniotic fluid. Y como lo sabemos, todos somos formados por nuestras madres en el fluido amniótico. So the amniotic fluid is that is in all things, whether it's a bird or a human. Y el fluido amniótico que se encuentra dentro de todas los seres vivientes, ya sea un pájaro o un humano, Is a derivative of the amniotic fluid of the waterverse, of Sky Woman herself. It is all water. This is why we refer to her as the waterverse, not the universe. es el derivado del agua, del fluido amniótico del universo, y por eso no le llamamos universo, sino agua verso. From there, all the medicines, this is to remind ourselves that you are a medicine to your grandchildren, you are a medicine to your grandparents, you're a medicine to your loved ones, to your friends, to the people that you help, to the people that see you every day and just say hi to you, you are a medicine to them. Y de ahí le damos las gracias a todas las medicinas, y para recordar que las medicinas no solo son las hierbas o las plantas o raíces, sino que somos medicinas los unos por los otros. Entonces, la persona a la que saludamos a diario, su madre, las personas que se encuentran cerca de ustedes con su familia, sus amigos, son las medicinas para ustedes. And so it is good whenever we come together, because we come together to share our medicines. You are a medicine to me, I am a medicine to you, we're a medicine to each other, so we make each other strong and healthy. Y es bueno, obviamente, cuando nos vemos, porque somos medicinas los unos para los otros, entonces nos hacemos fuertes y saludables por eso. From there, we gave our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us, to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Y de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos guíen para saber cómo utilizar lo que tenemos a nuestra disposición para hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad. We asked them to help us to return the true spirit of the three clans, the three waterversal clans of the Ganyangahaga, but are universal to all, of the turtle, wolf, and bear. Y les pedimos que nos ayuden a que los clanes universales, que son la base de todos los clanes, que son la tortuga, el lobo y el oso, vuelvan dentro de la gente para que ejerzan su función. All things in the physical world, I don't care if you're standing right here, wherever you are, or on the other side of the waterverse, all things are created through this process. They are a derivative of those three powers, turtle, wolf, and bear, which the non-native world knows as
protons, neutrons, and electrons. Y poco importa si ustedes están aquí o en el otro lado del mundo, la esencia de lo que nos constituye son eso, las combinaciones fundamentales de la tortuga, el lobo y el oso dentro de nosotros mismos. And so just as in all things, if it's a table, if it's a tree, a bird, any plant, no matter what it is, all things have those three elements of protons, neutrons, and electrons. So all things have the spirit of turtle, wolf, and bear within them. Porque todas las cosas, no solamente las humanas, sino todas las cosas que son creadas en el agua verso, todo lo que tiene vida, está constituido por los protones, neutrones y electrones, que es básicamente la función de la tortuga, el lobo y el oso. Entonces, todos estamos conformados por eso. We give our thanks to and we ask our ancestors to help us to return, to show us how to return peace, power, and righteousness, the good mind, back to the people. Y le pedimos de nuevo a nuestros ancestros, agradeciéndoles que nos ayuden a que el buen espíritu vuelva a toda la gente. Peace can only be attained by every individual having a baseline of knowledge of the great law of peace, being matrilineal. Y la paz solamente puede ser alcanzada si la gente que trabaja por ella tiene un mínimo común denominador acerca de cómo alcanzar esa paz, que es el conocimiento matrilineal. And so all the people here in Turtle Island, wherever you can go from as far south, so-called, Chile or whatever, to as far north, Alaska or the North Pole, all the peoples were all of one mind, one way. They were all of the great peace, all matrilineal. Y toda la gente era de la gran paz en este hemisferio, desde lo que hoy se conoce como la punta, digamos, de Chile o de Argentina, hasta todo lo que sube a lo que conocemos hoy como Alaska. Toda esta gente unida era matrilineal. We ask our ancestors to return to the hearts and minds of the people, the knowledge of every wampum, every onagoro within the great law of peace, to return this knowledge to the hearts and minds of the people. Y le pedimos de nuevo a nuestros ancestros que nos ayuden a que el conocimiento de la gran ley de la paz pueda volver tanto a la mente como a los corazones de la gente. With that being said, as you know, we always try to do a very short opening, just in general. Y bueno, esta es, o como lo saben ustedes, una apertura que tratamos de hacer lo más corto posible, algo que sea lo más general. As it is generalized, of course, there's a lot of things, as you know, that we did not mention. Y como es algo general, por supuesto, hay un montón de cosas que no fueron mencionadas. So it's at this time that we say that if anything was forgotten, anything that you see is left out or out of place, that you, in your mind, put it in its right and proper place. Y por eso decimos que si algo fue dejado fuera, en este momento les pedimos que ustedes lo pongan en el orden adecuado. A few short things before we get started, just a reminder as to why and we're here and what we're doing here. Y solamente un par de recordatorios en cuanto a por qué y para qué estamos aquí. This is now our 40th Reconstitution ceremony. Esta es nuestra 40ª ceremonia de reconstitución. When we started the Reconstitution of the Eagle and the Condor, it was first done only every new moon, right? Yeah, only once, so 13 times a year on the new moon. Y cuando empezamos con este proceso de reconstitución, inicialmente lo hacíamos una vez en cada luna nueva, entonces eran 13 veces por año. It's only about 6 months. The beginning of the cycle. It's going to be a cycle. Yeah, at the beginning, yeah, okay, it's a year that we started doing it every new moon and every full moon. The Sunday that is closest to the new moon and the full moon. Y va a ser ya un ciclo solar completo que hemos empezado a hacerlo tanto en la luna nueva como en la luna llena. Y para que todo el mundo pueda participar, lo hacemos siempre el domingo más cercano a ambas lunas. Now, those of you that have been with us know that this is not a gathering just so that we can get together and say hi and make friends. We are not interested in making friends here. We are out to make allies.
Y para quienes han estado participando con nosotros, ustedes saben muy bien que no estamos aquí para buscar amigos, sino que estamos aquí para ser verdaderos aliadas y aliados. From allies, friends can be made. Y a partir de los aliados, entonces amigos pueden ser hechos. But as we see with the chaos in the world today, if you just make friends with people, when it comes time to stand in a position, you may find that your friends are your worst enemies. Porque si ustedes nada más empiezan a ser amigos así sin que sean aliados, después pueden darse cuenta de que sus amigos son los peores enemigos. And so it wouldn't be wise to make an investment in that area where you know that there will be no return. This is why we are seeking allies. From allies, we can move into friendship. Y no sería algo muy sabio entonces invertir en algo así porque sabríamos que al fin y al cabo esa inversión va a perderse. Entonces lo más sabio es poder concentrarse en hacer aliados y a partir de ahí podemos hacer amigos. And what the purpose of the Reconstitution is to put our minds all in the same reality. Y el propósito de la Reconstitución es que pongamos nuestra mente junta en la misma realidad. That the guidelines, the guidelines, or what would we call it? The principles. Yeah, the principle of this Reconstitution process. Y así de esta forma lo que guía o los principios de esta Reconstitución is to identify to all the original peoples across Turtle Island that it is time, a long time ago, to remove ourselves from all the false non-native man-made religions, from all the false man-made education, false man-made political systems, and for our people to return back to our original councils, to our original political systems, our original medicines, everything back to our original way prior to the coming of the great darkness of the white man. Y entonces el objetivo principal es el que nosotros como pueblos originarios nos podamos deshacer de todo lo que ha sido traído del otro lado del océano por el hombre blanco europeo, es decir, todo lo que se trata de los sistemas políticos, educacionales, sociales, económicos, absolutamente todo, que nos podamos deshacer de eso. This means, of course, that our people are to return back to our Constitution, to our original political systems that were and that honored our mothers as the authority within our nations. Y por supuesto es reemplazarlo, más bien volver a nuestros propios sistemas que serían políticos, educacionales, sociales, en los cuales la Constitución en sí misma implica que lo primero es honrar a nuestras madres, ponerlas en ese pedestal de autoridad. And so every nation, regardless of if it was in the southern hemisphere or the northern hemisphere or the east or the west of the divisions, Y entonces cada nación, ya sea al este, al norte, al sur de las divisiones, all had our original instruction, which you might refer to as our individual versions of the great law of peace, the Constitution of creation. todos tenían nuestra versión original, es decir, si la quieren referir a su propia gran ley de la paz, de acuerdo a la creación. And so as we see that the advancement of the white European, that the purpose of colonization is clearly to destroy the entire planet. Y como vemos el avance de la colonización que ocurre a pasos aceleradísimos el día de hoy y que se ve claramente que la intención es completamente destruir todo. And so the only way to destroy the planet is to change the mind of the people who are dependent on the planet, to change them to destroy the planet. Y la única forma de lograr destruir el planeta es si la gente que vive de la tierra, que viene de la tierra, que depende de ella, se le cambia la mentalidad para olvidar eso y destruirla. This ultimately is what colonization is all about. Y últimamente de esto se trata la colonización. To take out the humanity from you, from everything that you have learned through human evolution, millions of years, billions of years from the beginning of time.
de sacar de ustedes la humanidad que han estado viviendo por miles, tal vez millones de años, to replace natural knowledge with the corrupted warmongering knowledge, if can't even call it knowledge, of the white warmongering European. y reemplazar esa evolución de la sabiduría natural por una mentalidad de guerra que viene de este otro lado del océano. Now, as you can see, there are people who are white with us, who are working with us, who support us, who are working on the same things, the same ends that we're working for. Y como ustedes pueden ver, tenemos personas blancas con nosotros que trabajan por los mismos fines y objetivos que nosotros. So the thing here is to acknowledge that when we say the white European, the white warmongering European, we are not talking about all white people. We are talking about white people who are in that frame of mind. Y entonces hay que quedar en claro que cuando hablamos de la mentalidad de guerra del blanco europeo, no estamos diciendo que todos los blancos sean iguales, sino aquellos que pertenecen a ese tipo de pensamiento. Now, as we know, there are many white people who are of that mind, white European warmongering mentality. This is the religified mind. Y como sabemos, hay muchísima gente que pertenece a ese tipo de mentalidad y que se trata de la gente del espíritu de la religión. But there is perhaps more white people who are not of that mind, but who are actually afraid to come out and to have their voices heard, or else they just do not have a method, a way to have their voices heard in the non-native world. Pero lo que también sabemos es que la mayoría de la gente blanca no se identifica con esa mentalidad guerrera y que tal vez la mayoría entre ellos quisiera salirse de eso, pero que solamente no tienen las herramientas o la metodología necesaria para hacerlo. And so as there is no process of truth in the non-native world, the non-native people must find that process here with us, the only place where it is left now, with the original peoples of Turtle Island, of Pachamama. Y como no tienen esta metodología, pues la gente blanca tiene que venir a buscarla aquí con nosotros porque es el único lugar en el que queda, en el que se les puede mostrar cómo volver a ser los humanos de nuestra madre tierra, de la Pachamama. So as the purpose of colonization was to cut off the lifeline of not only the white people who have been colonized, but all peoples who have colonized, the purpose of colonization is to destroy the original peoples here in Turtle Island, cutting off the lifeline. So then you can see the importance of our people returning back to our original instruction now. Y como el objetivo de la colonización fue justamente el de poder cortarle a todos los pueblos originarios esta sabiduría de evolución natural, de la matrilinearidad y reemplazarla con esta mentalidad de guerra, es por esto de urgencia extrema que en este momento la gente de los pueblos originarios de este hemisferio se dé cuenta de ello para poder detenerlo y volver a su conocimiento original. And so this is the peace call, the peace cry of the Longhouse. Y este es el llamado de paz de la Casa Larga. For all peoples to return now. El que toda la gente vuelva ya, ahora. What is happening in the world cannot be fixed from the here and now. It has to be stopped 30 years ago. Y lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy no puede ser arreglado en el aquí y ahora, sino que tiene que ser arreglado hace 30 años. Anyone listening to this may then deduce and think, well, there's no purpose in trying anything then. We're too late. Y quien escuche esto va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de que tratemos de hacer algo ahorita si suena como que ya no hay nada que hacer? No, it is never too late. Nunca es demasiado tarde. But what is necessary is to acknowledge, to have a proper assessment and to acknowledge what the true, to have a proper diagnosis of what is really affecting and changing, destroying our Mother Earth.
Pero lo que es necesario es tener un verdadero análisis sobre lo que está ocurriendo efectivamente sobre nuestra madre tierra. So this reconstitution process is very simple, very straightforward. Anyone can understand. Y entonces este proceso de reconstitución es bien simple, quien sea lo puede entender. There will be no outside influence in this process. We will not allow it. Y no va a haber ningún tipo de influencia de afuera porque no va a ser permitida. We will not take any knowledge, if you want to call it that, from across the great waters, because this, everything that they bring with them is what is part and parcel to the destruction. Porque todo lo que han estado trayendo consigo mismo la gente de afuera es lo que hace parte fundamental de la destrucción. We are identifying clear Y estamos identificando claramente that in order to reverse the destruction that is happening to our Mother Earth, que para poder revertir la destrucción que está ocurriendo a nuestra madre tierra, it is completely dependent on the original peoples here of Turtle Island, Pachamama, reconstituting ourselves solely from within our knowledge, solely from within the great law of peace, nothing else. depende completamente del hecho de que los pueblos originarios podamos reconstituirnos dentro de nuestra gran ley de la paz, dentro de nuestro conocimiento matrilineal y solo al interior de eso, únicamente, nada con ninguna influencia externa. There is no religion here. Y no puede haber ningún tipo de religión. If you carry religion with you, if this is what you are bringing, you have no place here. Get out of here. Y si ustedes traen consigo una religión, no puede tener cabida en este lugar, entonces les pediríamos que no participen en este proceso. Your voice, if it is of religion, will not be heard here. Y su voz, si es de religión, no va a ser escuchada aquí. Also, we do not accept the corruption of the white man's democracy here. If you have this and carry this in your mind, you also are not welcome here. Get out of here. Y de la misma forma no acomodamos ningún tipo de democracia del hombre blanco. Entonces, si ustedes portan consigo el espíritu de la democracia, tampoco les pedimos, por favor, que dejen este proceso. And so, with that being said, it is very clear that it is left solely to the knowledge of the original peoples of Turtle Island to reconstitute ourselves, which then will be the template for all other non-native people who have been colonized to reconstitute themselves under the same process. Y entonces eso deja en claro que lo único que pertenece aquí es el conocimiento originario de los pueblos originarios y que a partir de eso van a poder reconstituir el resto. Just so that everybody knows, you may think that, well, this is a process of, like we said, maybe people coming together, friendship or whatever. No, this process, this reconstitution process is within the great law of peace. It falls under the wampum that deals with emergency powers. These are emergency measures that are being taken. Y entonces, de nuevo, ustedes pueden pensar que este proceso es para ser amigos o para tener un buen rato, pero no, este proceso está a partir de la gran ley de la paz en lo que se conoce como poderes de urgencia, de emergencia. So as life may have started from these three elements of turtle, wolf, and bear, it has come into a great diversity that is created just here on Earth. You could say billions, even trillions of different life forms, from plants to trees, to animals, to the bugs. Trillions of different life forms have come about from the three core clans. Y como toda la evolución de la vida en nuestra madre tierra, que a lo mejor viene desde hace trillones de años, ha traído a este lugar tanta evolución, es nuestra responsabilidad el cuidar de ella. Entonces todo viene de este origen de la tortuga, el lobo y el oso. So when life is good, all those trillions of strains of life forms can all live freely and happily without any concerns.
Porque cuando la vida es buena, todas estas hebras de la vida pueden vivir sin ningún problema, sin ninguna preocupación. But as all creation is under attack by the white European warmongering mentality, this leaves us in a state of worldwide emergency. Pero como la vida está bajo amenaza debido a esta mentalidad de guerra del blanco europeo, entonces toda la creación se encuentra en un estado de urgencia. If anybody doesn't know yet, if you don't yet realize that we are in a worldwide emergency, well, you're just wasting your own time, you're wasting our time. Y si ustedes no se dan cuenta que estamos en un estado de real urgencia, entonces no hay que perder nuestro tiempo. Don't waste our time. No nos hagan perder el tiempo. We're not wasting your time. No one should come into this process being naive and 10 steps behind the game and think that you're going to come in and come in with solutions or whatever. We are already on an agenda and we are already in motion. Porque nosotros no le hacemos perder el tiempo a nadie tampoco. Entonces sería injusto venir ahora diciendo que ustedes tienen la solución cuando estamos en un proceso que ya viene de larga carrera. Okay, that being said, we're picking up the pace in this process. Starting in this ceremony, we are going to start to do something to take this to the next level. Y entonces a partir de esta ceremonia estamos recuperando el ritmo. Vamos a hacer algo para que vayamos al nivel siguiente. A lot of people have asked us, how do you do a moon ceremony? A lot of people say, well, there's nobody where they're at to carry it out, and they don't know how to do it. Hay mucha gente, por ejemplo, que nos pregunta cómo hacer una ceremonia de la luna porque en donde ellos se encuentran no hay nadie que la pueda realizar. This is what we are going to cover today because the new moon is tomorrow. Y eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy porque la luna nueva es mañana. Which means the 3 days of power is today, tomorrow, and the next day. Lo que significa que los 3 días del poder de la luna nueva es hoy, mañana y el día después. Now this is a female moon. Y es una luna femenina. And so this, in the female moon, it is always carried out in the daytime. Y en la luna femenina siempre se hace en el día. Now the male moon is the full moon. This is carried out in the nighttime. Y la luna masculina es en la noche cuando se realiza. Now in a minute, we're going to share just a very short, simple moon ceremony that anybody then can get fired up in your community, in your town, in your nation. Y entonces, dentro de poco vamos a compartir una ceremonia de la luna que cualquiera puede utilizar como base para empezar su propia ceremonia en su nación, en su territorio. Of course, it is designed to honor and to respect and to pay tribute and to continue in the line of the bloodline of the life givers of Sky Woman, to our grandmother Moon, to our Mother Earth, to all the women, to the newest born baby girl, to the eldest grandmother. Y por supuesto está diseñada para honrar y seguir la línea de sangre original de la mujer cielo, nuestra abuela luna, nuestra madre tierra y todas las dadoras de vida. Now, before we do this, we're going to give a very short moon teachings just to have people understand the phase of the moon that we're in. Y antes de que comencemos esto, vamos a hacer unas pequeñas enseñanzas de la luna para que la gente pueda entender en qué punto de la luna nos encontramos en este momento. Okay, so here is the scale of our Mother Earth, our grandmother Moon, and for today, because the window is bright here, this will be the sun. Entonces, aquí está la escala de nuestra madre tierra, nuestra abuela luna, y como hoy aquí está la ventana brillosa, vamos a decir que esta es hermano mayor el sol. Now, when we're in new moon phase, everybody knows that the moon is between our Mother Earth and our eldest brother, the sun. Y cuando estamos en la fase de la luna nueva, todo mundo sabe que nuestra abuela luna se encuentra entre nuestra madre tierra y nuestro hermano mayor el sol. So this right here, that's new moon,
over here, this would be full moon. Entonces aquí se encuentra la luna nueva y allá sería la luna llena. So when the moon is on the far side of the earth, the sun's over there, this is the full moon here because we are seeing the reflection of the sun reflecting off the moon. Y cuando abuela luna se encuentra de aquel lado, más alejada del sol, es en ese momento que es luna llena, porque los rayos solares están reflejando sobre el rostro que vemos de ella en todo momento. So, very quick part of the moon teaching here. The first phase of creation is new moon. Entonces, la primera etapa de la creación es la luna nueva. It is our grandmother moon that is the beating heart of our mother earth. So just like in your body, it's your heart that keeps you going. It's your heart that got you started and that keeps you alive until your heart stops beating and then you die. Es nuestra abuela luna la que empieza el latido del corazón, de la misma forma en que dentro de ustedes su corazón empieza a latir y es el envío de sangre que lleva hacia todo el cuerpo y que si esto dejara de ocurrir, ustedes ya no tendrían vida. But what's important to understand for us is that once you are once the egg is fertilized inside our mother and as a fetus we start to grow. Y lo que es importante entender es que una vez que el óvulo es fertilizado y que comenzamos a crecer como feto dentro del vientre materno, when your cells divide, what keeps them alive in order for them to divide and stay alive is there has to be blood in those cells. So in order for blood to be in those cells, that means the first thing that grows within you is your beating heart. That is the thing that keeps the blood in those cells. Y entonces para que el cuerpo pueda crecer a fuerza necesita tener sangre. Entonces esto indica que para que pueda seguir creciendo y dividiéndose, todas estas células necesitan sangre. But when your cells are first dividing from a one-celled amoeba and then there's two cells, there is no heart that is in those cells. Pero cuando las células empiezan a dividirse, todavía no hay corazón en ese momento. It's important for you to understand that your heart at that stage is not your own. Where you are getting the blood from is from the heart of your mother. Y es importante entender que en ese momento no es su propio corazón el que está haciendo que ustedes crezcan, sino que su corazón es el corazón de su madre. Okay, so this is what happened in the very beginnings with our grandmother moon. When the sun was fired up, it heated up our grandmother moon. Y entonces lo que ocurre es que cuando empieza el sol en la etapa de luna nueva, calienta nuestra abuela luna. And so just like you, I don't know if you can see this. Y como ustedes, no sé si pueden ver esto aquí. Right here, you can see there's a fire here. It's very hot. Pueden ver que aquí hay un fuego y está muy caliente. You can only stay next to the fire for so long. You got to move away. Y no pueden quedarse mucho tiempo al lado del fuego, tienen que alejarse de él. And so when our grandmother moon was heated up, when any object is heated up, it is pushed away from the heat. Y cuando nuestra abuela luna es calentada por el sol, también tiene que alejarse, no puede seguir ahí. And so that would mean that, well, the moon would be pushed towards our Mother Earth. Y esto significaría que la luna sería empujada hacia nuestra madre tierra. But as you know, there is a solid umbilical cord in between the Earth and our grandmother moon. Pero hay un cordón umbilical sólido entre nuestra madre tierra y nuestra abuela luna. It's invisible to us, but this is what keeps only one face of the moon constantly pointing towards the Earth. Y que nos es invisible, pero que eso es lo que hace que esté constantemente un solo rostro dando hacia nuestra madre tierra. So, if you can imagine, like a solid, like something solid keeping the Earth and the moon apart.
Y si pueden imaginar algo sólido que mantiene a abuela luna y a madre tierra separadas. So if the moon heated up and it was pushed away from the sun, it would also push our Mother Earth. Entonces, si abuela luna se calienta y ella se mueve, también hace que nuestra madre tierra se mueva. But what happens when it heated up, because us, how we look, everything, if you're an elephant, if you're a dog, is determined by your DNA. Pero lo que ocurrió es que cuando se calentó, porque como nosotros, como si fuéramos un perro, un pato, lo que somos está determinado por nuestro ADN. And so when the moon was heated up and started to move, it moved around our Mother Earth in the shape of DNA, rising and therefore pulling our Mother Earth with her. Cuando nuestra abuela luna se calentó, entonces empezó a moverse en la misma forma del ADN, por lo tanto levantándose, y también jaló a su vez a nuestra madre tierra. And so what happens in the moon when she comes around the full moon? Y lo que ocurre en nuestra abuela luna cuando viene a la etapa de fase llena, The face further from the sun is cold. el rostro más alejado del sol ahora se encuentra súper frío. It's super cold there, so just like you, when you get super cold, you contract. Y como cuando ustedes tienen mucho frío, sus células se van a contraer. But the side that is facing the sun is still warm. Pero el rostro que está dando hacia el sol todavía está caliente. So one side is frozen, one side is not frozen. Entonces un lado está congelado mientras que el otro no. So when it's over here, back to new moon, Cuando le da la vuelta a hacer luna nueva de nuevo, the side that was frozen in full moon el lado que estaba congelado en la luna llena, is now facing the sun. ahora está dándole el rostro al sol. And as it faces the sun, Y mientras eso ocurre, the heat unfreezes what was frozen. el calor del sol va a derretir lo que estaba congelado del otro lado. And as it melts, as the condensation comes off of our grandmother moon, Y mientras se derrite y la condensación sale de nuestra abuela luna, it gets caught in the solar winds. se atrapa esta condensación mediante los vientos solares. Those solar winds blow it right towards our Mother Earth. Y estos vientos solares hacen que se vaya hacia nuestra madre tierra. And so what is going towards our Mother Earth at that time is the water that is unfrozen, the condensation, and this is coming back to our Mother Earth. Entonces lo que va hacia nuestra madre tierra es la condensación del derretimiento de nuestra abuela luna. Now, when it comes back over here to full moon, Y cuando vuelve a la etapa de luna llena, the condensation is leaving our Mother Earth. la condensación está dejando nuestra madre tierra, And that gets caught in the solar winds also. y esto se atrapa en los vientos solares también. And that comes back to the face of our grandmother moon, Y vuelve al rostro de nuestra abuela luna, which as she's facing the sun, she's heated up. y mientras ella está dándole el rostro al sol, se está calentando. So, just like a sponge. Entonces, como una esponja, You know, imagine if this side of the sponge is frozen imaginen si este lado de la esponja está congelada and this side is not frozen, y esta no, because it's like this, facing the sun. The side facing is not frozen. The side away is frozen. porque el lado que está dándole al sol no está congelado, pero el lado lejano sí. So with this being frozen, imagine if you poured water into the top of this, it would seep into it, but because the bottom is frozen, the water would not come through. Entonces imaginen esta esponja que el lado verde está congelado. Si quisieran echarle agua encima, el agua no podría escurrir por el lado de abajo. So when our grandmother moon Y cuando nuestra abuela luna is coming back from full moon stage
coming around to new moon, vuelve de la etapa de luna llena hacia la luna nueva, just like the sponge. así como la esponja. If it was turning around really fast like this, Si estuviese dando vueltas súper rápido de esta forma, you would have centrifugal force tendrían una fuerza centrífuga that would make the water travel through the body of the sponge, travel through the body of our grandmother moon. que haría que el agua viaje a través del cuerpo de nuestra abuela luna. So if this side was frozen, Entonces, si este lado está congelado this side isn't, y este no, as the moon goes around our Mother Earth, it goes around at something like about 10,000 kilometers an hour. Doesn't really matter how fast, but very fast, giving it a lot of centrifugal force. mientras nuestra abuela luna va alrededor de nuestra madre tierra alrededor de una velocidad de 10,000 y tantos kilómetros por hora, que realmente no importa porque es realmente rápido. So as it's frozen and the centrifugal force pushes the water to the frozen side. So the frozen side acts like a doorway. Entonces se crea esta fuerza centrífuga que va a empujar el agua de aquí hacia la parte congelada. Entonces hay una especie de puerta que es atravesada de lo no congelado hacia lo congelado. A doorway that is closed. Y es esta puerta que es cerrada Up until it gets here hasta que llega aquí to the quarter. al cuarto, That would be the third quarter. que sería el tercer cuarto. When it's here, then the side that was frozen is started to be exposed to the sun. Porque cuando llega aquí, el lado que estaba congelado empieza a ser expuesto al sol. As it's exposed to the sun, it melts, it thaws out, the door opens. Y en cuanto es expuesto al sol, empieza a derretirse y entonces la puerta se abre. And again, once it's here in new moon, where we are right now, the door is open, the condensation is leaving our grandmother moon, and that is getting caught in the solar winds going right back to our mother earth. This is the rejuvenated blood that is pumped through the heart of our mother earth, our grandmother moon, and it returns back to the body. Y entonces cuando llegamos a la etapa de luna nueva, el sol empieza a derretir completamente el lado que estaba congelado y de nuevo esta condensación es capturada por los vientos solares que la llevan de vuelta al rostro de nuestra madre tierra. Now, this is a very short, very condensed moon teachings. Y obviamente esto es una versión muy condensada de las enseñanzas de la luna, The full moon teachings is much longer, much more than that. porque su totalidad es mucho más larga. But this is a base, the foundation for us to understand the mechanics of our grandmother moon. Pero esta es una base para poder entender la mecánica de nuestra abuela luna. What's that say? I don't know. You had a sign. You didn't see it? Yeah, no, it was like a... Okay, so at this time, right now in the new moon, this is where, like in your heart, where the valve opens to your main artery and it pumps the blood out to your body. Entonces, ahorita en la etapa de la luna nueva es el equivalente de cuando su corazón abre la válvula y va a expulsar la sangre para que vaya alrededor de todo su cuerpo. As this is the duplication of the first action within creation, it identifies it as being the primary. It is the first step of creation, therefore acknowledged as being of life giver. It is female. Y como este es un proceso que se duplica del inicio de la vida, como ocurrió con nuestra abuela Luna y como ocurre con nosotros en el primer latido del corazón, esto se identifica como el origen primario y por lo tanto es una luna femenina, una dadora de vida. So right now, what we're going to do is just to have this in your mind, we're going to do a very short moon ceremony. When it is new moon, it is the women
that are to manage the ceremony. When it's full moon, as it's male, it is the men in the nighttime that is supposed to manage the ceremony. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una mini pequeña ceremonia de luna nueva. Como ya lo dijimos, es el ámbito del día, porque es en donde se encuentra nuestra abuela luna en este momento, y a su vez son las mujeres las que manejan la ceremonia en la luna nueva. Cuando estamos hablando de la luna llena y es la luna masculina, entonces son los hombres los que manejan esta ceremonia. Now, it does, just because it's identified like this, it doesn't mean that, well, if you're a guy that you can't do the new moon, or if you're a girl that you can't do the full moon. No, it's just to identify that each is relegated to a specific phase of creation. New moon, first phase, therefore mother. Full moon, second phase, therefore son. Y es importante aclarar que porque decimos esto no significa que las mujeres no pueden participar en la luna llena o que los hombres no pueden participar en la luna nueva, sino que todos pueden hacer la ceremonia juntas y juntos. Es solo que los que van a manejarla depende de qué luna se encuentren. So if you had your people, your family, if you are a mother, gather your family and start to carry out the moon ceremony. Entonces, si ustedes están en su casa, tienen a su familia, junten a su familia y empiecen a hacer su ceremonia de la luna. What is it? How is it done? ¿Y cómo se hace? That's up to you. Eso les pertenece a ustedes. The ceremonies are not set in stone for anybody to tell you it's got to be done this, and this. Las ceremonias no están hechas de piedra como para que alguien les diga, primero se hace esto y luego el otro y luego el otro y luego el otro, y no te equivoques. If you were not a mechanic and your car broke down on the side of the road in the middle of the desert, si ustedes no son un mecánico y van manejando y su carro se descompone en medio del desierto, if you wanted to get in motion again, you, not being a mechanic, would have to go through trial and error to try to figure out what the heck is wrong with the mechanics of this vehicle. Si quieren avanzar en el medio del desierto cuando su carro está descompuesto y que ustedes no son mecánicos, pues van a tener que hacer todo lo que puedan para tratar de que vuelva a funcionar. So if you were a mechanic, the ceremony would be to fix what was broken. The mechanic might know, well, maybe it's quite simply a clogged fuel filter. Entonces, si fuera alguien que es mecánico, tal vez vería y diría, es el filtro. But if you didn't know, if you were not a mechanic, you'd be looking around trying to figure out all kinds of things. The mechanic might look at you and say, what's wrong with you? Pero si ustedes no son mecánicos, van a tener que buscarle aquí y allá, y entonces si ustedes fuesen observados por un mecánico, tal vez dirían, bueno, ¿y a él qué le pasa? But since you don't know, you have to figure it out. You have to go through trial and error, troubleshoot to get a proper assessment until finally you get to that stage of discovering and fixing. Pero como no son mecánicos, tienen que ir por el proceso de ensayo hasta que encuentren la solución. And so this is how we return to our moon ceremonies. Y entonces es así como volvemos a nuestras ceremonias de la luna, With the knowledge of that we may not know, con el conocimiento de que tal vez no sepamos, but that we know we must return to the rhythm, the natural rhythm of the 13 moon cycles of our Mother Earth. pero que sabemos que tenemos que volver a los ritmos de los ciclos naturales de las 13 lunas de nuestra Madre Tierra. And so eventually, at some time in the distant future, we will all arrive naturally at the same conclusion. There is only one way to carry out the moon ceremonies, that at one time everyone on Earth done the exact same thing, regardless of the distances dividing us. Y entonces eventualmente tal vez un día lleguemos a una forma unificada de hacer nuestras ceremonias de la luna, que eran de la misma forma en la que se hacían ancestralmente cuando toda la gente vivía de acuerdo a los ciclos naturales. So, if you are whatever, woman or a man, Y si ustedes son una mujer o un hombre, gather your people always on the day of the new moon or the night of the full moon. junten a su gente ya sea el día de la luna nueva o la noche de la luna llena. And just come together and you start the ceremony. Y júntense y ustedes empiezan la ceremonia. You burn your tobacco or your sage or whatever medicine it takes that you have to clear the air.
y queman su tabaco o su salvia o la ceremonia de su territorio que ustedes tengan para purificar el aire. You take your medicines, if you got cedar medicine, this is what we are drinking today, our cedar medicine. Toman su medicina, por ejemplo, si tienen té de cedro, lo toman, es lo que estamos tomando el día de hoy. And you use your medicines Y usan sus medicinas just like the way a mechanic would use tools to work on the car. de la forma en que el mecánico utilizaría herramientas para trabajar en el carro. So this is a tool, the cedar medicine is a tool, the sage or cedar or tobacco or whatever you're going to use to clean the air. Entonces el té de cedro es una herramienta, la salvia o lo que ustedes vayan a utilizar para limpiar el aire. This is our mechanic's tool. These are our wrenches, our sockets. Y estas son nuestras herramientas de mecánico. So we use these things to prepare. Y las utilizamos para preparar. Quite simply, gather your people. Since it's today, the new moon, we'll do it like this. Entonces, hoy, si es la luna nueva, lo hacemos como sigue. So you do the opening like was shown, like everybody knows, you do your opening, Honda Garibateco. Se hace la apertura como lo hicimos al inicio, el Honda Garibateco. And then you begin to carry out the ceremony. Y luego empiezan a hacer la ceremonia. So you set the pace. If it's the first time you are doing this with your family, with your friends, you set the atmosphere. Y entonces ustedes inician la atmósfera. Si es la primera vez que lo hacen, por ejemplo, con su familia o amigos. And so I'll just show you what we do. Entonces les voy a enseñar lo que hacemos. As it is the woman's, then Edith will start it off. We're gonna do very short, just to give everybody a chance to speak their words. Very short. Everybody keep it short. Entonces, como es la luna femenina, vamos a empezar con que Edith diga sus palabras. So, hi everybody. Edith Yujits ista soko, dano axota yunda jesque panchita, dano degan axota naneda yunda jesque selsa, zapotecni husage mexican wenerista, yanata huni yankina stadista, nantaharage ganosesne, radiyanka haka garnawage, newis yuhunsage onowarage gawanoge. My name is Edith. I am the daughter of Soko, my mommy, the granddaughter of who carried the name of Panchita, Francisca, and the great-granddaughter of who carried the name of Celsa from the Zapotec Nation, and I was born in Mexica territory, and here in the Five Nations Longhouse Confederacy territory of the Canyangahaga Nation, I am under the protection of the Wolf Clan. Hola a todas y todos, mi nombre es Edith. Yo soy hija de Soko y soy nieta de quien portaba en vida el nombre de Panchita, Francisca, y bisnieta de quien portaba en vida el nombre de Celsa, de la nación zapoteca, y nací en territorio mexica. Y aquí en el territorio de la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga estoy en la protección, bajo la protección del clan del Lobo. I would like to give my greetings and thanks to our Grandma Moon that is in the new phase right now for all of the new purified blood that she's given to us, for all of the new renewing that she's actually helping us have in our hearts, in our thoughts, in everything that we do, in the way how we feel and think, that is in total conjunction and alignment with the energy of the female line. And we would like to thank her for the opportunity for us to gather in this ceremony. And I'm going to keep it short for the purpose of this ceremony. So, mi nombre es Edith, ya lo dije eso. Estoy aquí para agradecer a Abuela Luna por el momento en el que se encuentra ahora en la fase de luna nueva, por el agua nueva que nos está enviando, que nos ayuda a renovarnos, que nos ayuda a que nuestros corazones y nuestras mentes puedan ser limpiados, purificados, para poder tener nuevo entendimiento de cómo sentimos, de cómo pensamos, y que esto sea en línea directa con nuestra línea materna, nuestra línea de sangre, nuestra línea original, desde la mujer cielo a nuestra abuela luna, nuestra madre tierra, y por la oportunidad de poder interactuar en ese espíritu con el resto que se encuentra alrededor de nosotros, y dejamos esto cortito para poder hacer la ceremonia. It's important to know that when you are in the circle, whoever is speaking
is going to be holding something like this. It's the feather, the speaking feather, so that everybody knows who is talking. That means everybody else is to stay completely quiet, not to interfere in any kind of way, not even to make motions or anything. Y es importante que en donde ustedes se junten en círculo alrededor de un fuego, donde sea, la persona que va a hablar sostenga en su mano una pluma, un bastón, una piedra, algo que represente a toda la gente, que la persona que está hablando es la única que puede hablar, para que el resto de la gente no la interrumpa, y esa es la forma en la que nos damos respeto los unos a los otros en nuestro turno de hablar. And so when the speaker is done, they are to identify. They are done speaking. This is where in Ganyangeha, this is where it says to, which is short for Tony Awanage. These are my words. That identifies that the person is done. And then the person passes the feather to their right to go counterclockwise in the circle. Y entonces, cuando la persona acaba de mencionar sus palabras, al final tiene que indicarle al resto que acaba de terminar. Entonces, por eso Edith dijo en estos momentos to, porque es en la versión corta de decir esto está en sus mentes, en la lengua cañangueja, y cuando termina, lo que va a hacer es pasar la pluma a la persona que se encuentra a su lado derecho para que el círculo vaya en sentido contrario del reloj, las manecillas del reloj. Now, the direction of counterclockwise is universal within all the peoples. It's because this is the direction that our grandmother Moon turns around our Mother Earth, the direction that our Mother Earth turns around our eldest brother, the Sun, right to the level of where in our own DNA that it is the spiral going counterclockwise. Y la razón por la cual es importante que esta sea la dirección es porque es la reproducción de los ciclos naturales de la creación. Nuestra abuela luna gira en ese sentido alrededor de nuestra madre tierra. Cuando los frijoles crecen de la tierra, crecen en ese sentido. Los cedros también es el sentido en el que nuestra madre tierra se mueve. So, quite simply, to keep it short, say, gananunka yati sota asatanka garakwa, kazitas rio yujitska hawinoji and dajitska in the star, ranata haruni. Must always identify. The first thing that I say is gananunka, I love you, to our grandmother Moon, yati sota gunha, nerona the headstu. Thank you, I love you, to our grandmother Moon. I identify, kazitas rio yujits. I must identify who I am because I'm speaking to the matriarch of our family. And so I identify, I am Gazit Nazario, the son of Gahawinoje, who was, when she was alive in this world, of the Wolf clan. Y entonces siempre empecé diciendo te quiero, abuela luna, en mi lengua gañangueja, y después digo mi nombre y digo de quién soy hijo y de qué clan soy por ser madre de la persona que me dio vida. Y esta es la forma matrilineal en la que se presenta la gente, y tengo que decir quién soy para que mi abuela Luna sepa quién le está hablando. So the thanks could go from just your personal, from what you see. Oh, thank you for the times that I was able to walk in the moonlight with my friends. The time that in this moon I can see Saturn and Jupiter coming together. Y entonces los agradecimientos van a poder ser acerca de las buenas recuerdos que tenemos en este ciclo lunar, acerca de la ocasión en que tuve de estar con mis amigos, acerca del día en que estuvimos observando las estrellas y pudimos ver a Júpiter y a Saturno que vienen juntos. Of course, each time you go through the moon ceremony, you are to expand. It becomes your schoolroom where you teach your children about the natural cycles of the moon and the relations to our Mother Earth and to the people, all living things. Y por supuesto, cada vez que hacen la ceremonia es una oportunidad para hacer que su forma de agradecer se amplifique, se mejore, porque esa es la herramienta con la que ustedes van a enseñarle a sus hijos cómo vivir de acuerdo a los ciclos naturales de la creación. Very fast. Short. Hello, my name is Elsa, daughter of Lisa, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Amina. Hi, Grandma. I would like to give my thanks to you because you show me a new light on things
You show me a new path, perspective, and I thank you. I love you for that. Entonces, Elsa se presenta de la forma matrilineal también y le agradece a nuestra abuela Luna por la nueva luz que le permite ver en las cosas y le agradece por todo el amor que le da y le dice que la ama también. Hi, my name is Cillian. It stands for moon. And I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great-granddaughter of Rosanna, and the great-great-granddaughter of Olivia. I'm also the mother of Roxanne, and I'm in the Women's Nation as a temporary member of the Women's Life Givers. I just want to thank Grandma Moon and all the teachings that we're getting for me today. It's very special to understand to a higher level the understanding of the spiral that she's creating in this universe. So thank you, Grandma Moon. Y Celine también se presenta de la forma matrilineal y le agradece a nuestra abuela Luna por la gran espiral de amor que está creando en estos momentos en nuestra Madre Tierra. I'm Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. And I act as temporary Bear Clan representative into the Life Givers Nation. Marie-Claude se presenta de forma matrilineal también. And I want to offer my greetings and my thanks to my grandmother Moon. I want to acknowledge the sacred role that you do with all life in creation and the true emergency, which is to protect you against the colonization that is about to happen on you. Y da las gracias por darnos las herramientas necesarias para poder hacer la protección de ella, de nuestra abuela Luna, que se encuentra inminentemente amenazada en estos momentos por la colonización. I don't know how you judge Bear Clan, how about the neck? I can give thanks to Y Jaja se presenta, también dice que él es del clan del oso colgado por el cuello y le agradece también a nuestra abuela Luna. So now we're just going to go around to everybody. Again, keep it very short. This is only for the purposes of the first time to get us familiar with this. Entonces vamos ahora a darle el turno a cada quien para que pueda hacer esto. Entonces, si lo pueden de hacer la forma más corta y es con el propósito de familiarizarnos con esto. So Edith's going to manage it. She's going to tell you who is next. If you wish, you can share your words. If you don't want to, you can just say pass. Entonces lo vamos a manejar y si gustan pueden hablar y decir sus palabras. Si no, simplemente pueden decir paso mi turno. Angel, are you there? This will be your turn. Angel, si estás ahí, es tu turno. I'm here. Sorry. Okay, I'm Angel. I'm the daughter of Jean, the granddaughter of and the great-granddaughter of Marianne. Angel se presenta también de forma matrilineal. And I thank grandmother for all the cleansing that she does for her moon cycle. Y le quiero agradecer a nuestra abuela Luna por toda la limpieza que está haciendo en este ciclo. Now, Angel. Anna, this will be your turn. Anne, sería tu turno. Express my love and gratitude to Grandma Moon. My name is Anne, daughter of Bruna, granddaughter of Helen, mother of Chelsea, grandmother of Niles. I'm a member of the Givers Nation, and I'm within the Bear Clan. And I would like to thank Longhouse, the Lagoa, for these teachings that they're providing us. I'd like to thank my sisters in the Women's Nation for sisterhood and our love for each other. Yeah. Insane.
se presenta de forma matrilineal y quiere agradece mucho a Abuela Luna por la oportunidad de hermandad que nos ofrece de poderlo hacer realidad en este mundo. Miawa and Susan, this would be your turn. Are you there? Susan, sería tu turno. ¿Estás ahí? Not there. Let's move on to somebody else. We'll go back to her. Ok, Susan, si nos oyes, vamos a volver a ti. Susan, if you're hearing, we'll go back to you. Janet, this will be your turn. If you're there, Janet, sería tu turno si estás ahí. Yeah, I'm here. Hold on. Trying to get the camera going. Okay. So, Segon, hello everybody. My name is Janet. I am the daughter of Teresa, granddaughter of Kajit Jawinta of the Bear Clan. Where my grandma was born on the territory of the Ganyankahaga people, better known as Ganawake. And I guess, I don't guess, but I would like to just look to my grandmother Moon and acknowledge her in all her beauty and the purpose that she holds within her place between our Mother Earth and our Father's Son, and the life that she gives to us, and that, you know, she keeps our cycles going. She's part of the life so that I have. So Nyawagoa and Nyawagoa to all my relations here and beyond. Thank you. Entonces, a Janet también se presenta de forma matrilineal y menciona que agradece a nuestra abuela Luna por la luz que nos da y por la medicina que nos proporciona, y agradece por todas nuestras relaciones. Griselda, this would be your turn. Griselda, sería tu turno. Hola, gracias. Tlazokamati. Mi nombre es Griselda, hija de Marisela, nieta de Esther. Agradezco a la abuela Luna por esta purificación, por esta portal de renovación de la vida, y gracias por hacernos parte de ella. Tlazokamati. So Griselda introduces herself and she gives thanks for this portal of connection and communication, and thanks to our grandmother Moon as well. Gracias, Griselda. So this will be the turn for Roy Littleson. Sería el turno para Roy Littleson. Can you hear us, Roy? ¿Nos puede escuchar, Roy? It doesn't look like he can hear us. No parece que nos puede escuchar. We're going to go back to them if they can. Vamos a Hola, buenos días. Aquí estamos con el abuelo Roy Littleson. So hi, good morning. We are here with grandfather Roy Littleson. Con la bocina. Grandpa. Yeah, ready? Yeah, ready. Hello. You just had I heard you had a teaching concerning the purification, I think. Acabo de enterarme que tuvieron una ceremonia de purificación. The heart, the moon. Acerca del corazón, de la luna. And the blood. Y la sangre. So maybe I will complement what you have been saying. Y quizá voy a complementar lo que acaban de decir.
Okay. Now many people have a baston, Muchas personas tienen un bastón, um, especially here in Mexico, many bastons. especialmente aquí en México hay muchos bastones. Of course, it's a symbol, Claro que es un símbolo, but what does it symbolize? pero ¿qué simboliza esto? And what is the reality of the real baston? ¿Y cuál es la realidad del verdadero bastón? A baston has three parts: El bastón tiene tres partes. spherical. Es vertical, That's how you use it. When you use baston, you don't use it like that. You use it spherical. es como se utiliza, no lo utilizas de forma vertical, lo utilizas de forma, perdón, horizontal, lo utilizas de forma vertical. So it has a polarity. One connect with the earth and one with heaven. Tiene una polaridad que una conecta con la tierra y una con el cielo. And so when there's a polarity, Y entonces cuando hay una polaridad, you always get an attraction. siempre obtienes atracción. Okay, that's very important. It's part of the teaching. Es muy importante, es parte de la enseñanza. Why do opposites like south and north attract one another? Why? ¿Por qué los opuestos como el sur y el norte se atraen unos a los otros? Because the totality, the very source, the wholeness, complete totality, Porque la totalidad, la fuente, you cannot escape the totality, not possible. no es posible escapar de la totalidad. I mean, you cannot get outside of the totality. Yeah. Significa que no puedes estar fuera de la totalidad. So we cannot help but be always contained by the totality, by the oneness. Siempre estamos contenidos por esta totalidad, por la unidad. So in this totality, when we make a separation, Y en esta totalidad, cuando hacemos una separación, that is only an illusion, temporary. You can do this, you can separate. es solamente temporal, es una ilusión únicamente. Separate. Puedes hacer esto y separar, And then they attract one another. Yeah? y después se atraen unos a otros. That means we cannot forever separate. We have to come back to the oneness. Significa que no podemos estar separados por siempre, hay que regresar a la unidad. So that's why we have a heart. Es por esto que tenemos un corazón. So internally, there, Así que internamente, we are the baston. nosotros somos el bastón. So also we have a connection with the earth and connection with heaven. Eso significa que tenemos también conexión con el cielo y con la tierra. So the connection with the earth is here. La conexión con la tierra es aquí. The mother has this part also connected, and that is her womb. Yeah? La madre tiene esta parte también conectada y es su vientre. So this small intestine, the womb area, Y en el intestino delgado, en el área del útero, that's the inner earth. es ahí donde tenemos la tierra interna. What happens here? ¿Y qué sucede aquí? Here is where the food that we eat changes into blood. Es aquí donde la comida que ingerimos se transforma en sangre. And that blood goes to the brain. Y esta sangre va a nuestro cerebro. And that brain is connected with heaven. Y este cerebro está conectado con el cielo. That's the inner heaven. Y esto es nuestro cielo interno. So earth and heaven inside Así que el cielo y la tierra adentro, can also correlate with south and north pole of the earth. que Right? también se correlacionan con el polo norte y sur de la tierra, Attract one another. se atraen uno a otro. And that meeting point, that's the heart. Y ese punto de encuentro es el corazón. And at the very center of the heart, Y en ese centro del corazón, that's the goal. ahí es la meta. But it requires a process Pero requiere un proceso for us to connect with the center. That's like the original seed, para que nosotros conectemos con el centro, con la semilla original, the portal with God. You see, el portal con Dios. that's center. Este es el centro. But meanwhile, we try to come to the center. Pero mientras intentamos llegar al centro, So the heart
pulsates by the blood. El corazón pulsa a través de la sangre. So it's not the heart pulsates the blood. No, the blood pulsates the heart. No es que el corazón pulse la sangre, sino que la sangre hace que el corazón pulse. So we are born, we die. Right? Así que nacemos y morimos. So we have a limited time Tenemos un límite de tiempo to have an experience para tener una experiencia, to come to the center. para llegar al centro. But we went to many lifetimes Hemos pasado por muchas líneas de tiempo to find out how to come to the center. para averiguar cómo llegar al centro. So we had many experiences. Así que tenemos muchas experiencias. But also, on this earth, we are contained by a cycle. Pero aquí en este planeta estamos contenidos por un ciclo. So we have a day cycle, like 24 hours. Tenemos un ciclo de día de 24 horas. We have a year cycle, like all around the earth. Tenemos los ciclos de un año, que es toda la vuelta alrededor del mundo, Regulated by the seasons. que está regulado por las temporadas. But also we have a constellation cycle. Pero también tenemos el ciclo de las constelaciones. So we go to all the 12 constellations. Y atravesamos todas las 12 constelaciones Correlate with the 12 organs of the body. que se correlacionan con los 12 órganos del cuerpo. So now, at this time on this earth, Y ahora en este tiempo y en esta tierra, we're completing a constellation cycle. estamos completando un ciclo de constelaciones, 12,800 years. 12.800 años. So now we're coming to the last, you may say, part of the cycle. Así que estamos llegando ahora a la última parte del ciclo. So this is the last chance for humanity now. Así que es la última oportunidad ahora para la humanidad On the fourth level, en el cuarto nivel, we call it the fourth world, lo que llamamos el cuarto mundo, to come to the center. para llegar al centro. And that center also correlates with the real self, who we really are. Y este centro se correlaciona con nuestro verdadero ser, quién somos en realidad. I call this the observer. Llamo a esto el observador. So the experience goes along with observation. La experiencia va de la mano con la observación, Thinking, el pensamiento, discernment. el discernimiento, But the last discernment pero el último discernimiento is by knowing the extreme options. es saber las opciones extremas. And they correlate with to be and not to be. Y esto se correlaciona con el ser o no ser, Who you are and who you are not. quién eres y quién no eres. So who we are the observer. Y quiénes somos, somos el observador. But most people, they identify themselves by who they are not. Pero la mayoría de las personas se identifican con quienes no son, Like a passport, a driver's license. a través de un pasaporte o de una licencia de conducir. But the real self, the real observer, Pero el verdadero ser, el verdadero observador, is the closest one to the center, to God. es quien está más cercano al centro, quien está más cerca a Dios. So the real self, the who we are, Así que el verdadero ser, quien eres, and God, y Dios, in essence, en esencia, are one. son uno mismo. So there's a saying, Así que hay un dicho God helps those who help themselves. que dice que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. So we pray to God, say, God, please help me. Muchas veces le rogamos a Dios, le rezamos para que nos ayude It's useless. Right? y no tiene sentido. So of course, we pray to God, but the best prayer Y claro que rezamos a Dios, pero le damos el mejor rezo. is your action, Y ese rezo son tus acciones, conscious action. acciones conscientes. So there also there's a saying is,
the best prayer is what you do. Yeah, that's your prayer. Hay una frase que dice que el mejor rezo es lo que haces. So what are you doing? Así que, ¿qué estás haciendo? Right? I mean, there's different levels, different depths, and different degrees Hay of diferentes niveles y diferentes grados how we want to connect with God, the Creator. de cómo queremos conectar con Dios, con el Creador. Yeah. So if our actions are just having a job and maybe we get a job as a policeman, Si nuestras acciones es únicamente tener un empleo de policía, and the policeman listens to the sheriff or to the government, y el policía escucha al comisario o al gobierno, then the way to know God by that way of life y la manera de conocer a Dios a través de esa forma de vida is not the same as somebody who dedicated life to humanity in healing and teaching and helping the world. Is different God. no es lo mismo que la conexión que hay con una persona que dedica su vida entera a la humanidad, a sanar, a curar, a hacer por la tierra. So that's why in the universe you have many gods and goddesses. Y es por esto que en el universo tenemos muchos dioses y muchas diosas, And they have different experiences, different expertise. los cuales tienen diferentes experiencias y expertices. The god of this, the god of that, many gods and many goddesses. We need to do a pause. ¿Qué pasa? What? Ah. Whatever. ¿El abuelo Roy continúa con su ponencia o? They are asking if they can continue with what he's talking. We're listening to you. Sí, por supuesto que les estamos escuchando. Ok, ya continúo, grandpa. Yeah. So that explains why I have so many gods and goddesses, all different. Y eso nos explica que hay muchos dioses y diosas y que no son lo mismo. Because in the training, Porque en el entrenamiento, in the physical body, en el entrenamiento del cuerpo físico, they dedicate their life to different interests. dedican su vida a diferentes intereses. Yeah. So we have to examine ourselves. Así que hay que examinarnos a nosotros mismos. What do you want to be? ¿Qué quieres ser? Yeah. But be honest of what you want to be. Pero sé honesto con lo que quieres ser. If you want to become just a cook or a president or a healer or a thief, you know. Si quieres ser un cocinero, un presidente, un ladrón, no sé. Well, do your best. Be a good thief. Entonces haz lo mejor y sé el mejor ladrón. Be a good cook. Sé un buen cocinero. And later you can become a god, right? Y más tarde podrás convertirte en un dios. And you serve that function. Y vas a poder servir a esa función. To become a good thief doesn't mean you're bad. Para ser un buen ladrón no significa que vas a ser malo. Stealing is an art. Stealing is an art. Robar es un arte. But you have to know how to steal, huh? Pero tienes que saber cómo robar, ¿eh? Without destroying somebody else. Sin destruir a nadie más. Because now you are a good thief. Porque ahora eres un buen ladrón. And now you can teach people how to be careful with their property and they have to be responsible and so on. So
Y así ahora puedes enseñar a las personas cómo ser cuidadosos con sus propiedades y con sus cosas. You can become a good teacher, but as a thief. Y puedes transformarte en un buen maestro, pero como un ladrón. Right? So you have also many gods. They're also stealing. Huh? Así que es por eso que tenemos muchos dioses que están robando, ¿cierto? And if you lose something, they say, okay, you didn't care for your property, so now we take it away. Y cuando algo se nos pierde, ellos dicen, pues como no estás cuidando de tus cosas, pues me lo llevo. So you have to learn how to be responsible. Y así tienes que aprender cómo ser responsable. So anyway, this is not a joke. It sounds funny, but Esto no es una broma, suena gracioso, pero no lo es. so you have also people who have, I have a baston. Hay muchas personas que dicen, ok, tengo un bastón, But you have many bastons, yeah. pero hay muchos bastones. So okay, how much do you care about having a baston? Así que entonces, ¿qué tanto te importa el tener un bastón? That's also it's a tool, it's a teaching, Es también una herramienta para enseñar and you have to know the correlation between what you have, including your baston, y and, tienes que saber la correlación con lo que tienes, con tu bastón and the baston that you embody. y el bastón en cuerpo que eres. Yeah. So I know that they have so-called the prophetic baston of the condor, the eagle, and then the quetzal that connect. See, three. He escuchado que existe el bastón del águila, el cóndor y el quetzal, que son tres que se conectan. But many people don't understand this, and they say, "Oh, my baston, condor, eagle." Pero muchas personas no entienden esto del águila, el cóndor y el quetzal que se unen en el quetzal. But there is a much more to know about this, the last baston. Pero hay mucho más que saber acerca de este bastón, del último bastón. It has a correlation also with the body, that is the inner earth, inner heaven, and the heart. Que está correlacionado con el bastón interno, que es el cielo y la tierra interno, y que se unen en el centro, en el corazón. So that is the vertical, the spiritual. Así que tenemos lo vertical, lo espiritual. But in our experience, we have always a contrast, a duality. Pero durante nuestra experiencia siempre tenemos una dualidad contrastante. Yeah, a duality. So, and what is the contrast to this baston? ¿Y cuál es el contraste de este bastón? The opposite is horizontal. Lo opuesto, que es lo horizontal. Also, this vertical and horizontal, Esto, lo horizontal y lo vertical, they also correlate with the earth. se relacionan también con la tierra. But the earth has the horizontal La tierra tiene el horizonte, and the vertical. They have the same center, la vertical, y tienen el mismo centro. and so that they have in common. Lo que tienen en común, But the horizontal, pero el horizontal, east and west, que es este y oeste, they correlate with the right brain and the left brain. Yeah? se correlaciona con el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, East and west. este y oeste. So to have that experience Y para tener esa experiencia, by plan, the divine plan, a través del plan divino, we temporarily have fixed the east and the west. See? temporalmente necesitamos arreglar el este y el oeste. That's why we have the extreme east, west, that is America, Es por eso que tenemos el oeste extremo, que es América, extreme west, that is Japan. y el extremo este, que es Japón. So the union of the two Así que la unión de ambos began comienza in 1941. en 1941. And so that was 1941 was the meeting of East and West in Hawaii, Pearl Harbor. Y el encuentro del este con el oeste fue el encuentro en Hawái, en Pearl Harbor. That was the initiation. Esta fue la iniciación. So, but now that experience, that energy that we created by this polarity, Y ahora esa energía que creamos a través de esa polaridad, de esa experiencia, now had to become vertical.
ahora tiene que tornarse vertical So there's a shift taking place para que el cambio tenga lugar. from and that also means we have to transcend the mental, horizontal. Esto también significa que hay que trascender lo horizontal, lo mental. So that is not a big test. Y esta es ahora la gran prueba. And so there's baston that's where the shift is taking place like this, En este bastón donde está tomando lugar este cambio, in conjunction with the condor and the eagle and the quetzal, en conjunción con el águila, el cóndor y el quetzal, that is South America and North America, see, and Mexico. y eso se correlaciona con Norteamérica, Sudamérica y México. So now we're talking now, the group is from Canada. Este grupo que es de Canadá, So you have also an important mission in this unification, tienen una misión muy importante en esta unificación, also to bring the shift. también para ayudar a la transición, para dar la vuelta. So the horizontal Así que lo horizontal is fixed by the magnetism, está arreglado por el magnetismo, the temporary. lo que es temporal, But when we can do this, pero cuando podamos hacer esto, then we can transcend the Earth, you may say, confinement. It's contained by the ionosphere. entonces podemos trascender el confinamiento de aquí en la Tierra, que está también en la ionosfera, We can go beyond the brain, beyond the mind, para poder ir más allá de la mente, del cerebro, and ascend. y ascender. So this is not taking place. Y esto está tomando lugar ahora. But the system that we created while we were operating on the horizontal level, Y el sistema que hemos creado que opera de manera horizontal, and the principle is division. en donde su principio es la división. So there are people who have vested interest in the division, Hay muchas personas que tienen muchos intereses en la división and they don't want to give up their authority on the horizontal level. y no quieren ceder su autoridad en el nivel horizontal. And so they have been using money, economy, Así que han estado usando el dinero y la economía, because money is, you have to use the mind, see? porque para el dinero necesitas utilizar la mente. But that money is controlled by very few people, by a system. Pero este dinero está controlado por muy pocas personas en el sistema. So that they incorporate in the last battle, right now, Y esto en cooperación con la última batalla, que es ahora mismo, trying to keep humanity in the duality. están tratando de mantener a la humanidad en la dualidad. So on the physical level, biologically, Así que en el nivel físico, biológico, they try to completely disunite the human. están intentando completamente desintegrar al humano By the lockdown, by this social distancing. a través del encierro y el distanciamiento social. Also, internally, the body, También internamente el cuerpo, they want to create a disintegration of the human complex cell. quieren crear también una desintegración de la célula compleja humana. So they're talking about protein. Están hablando acerca de las proteínas, But they don't say that the human protein, the human flesh, is not the same as the protein of a chicken. hablan de proteínas, pero la carne y la proteína del humano es distinta a la de un pollo. They have a different nucleus, a different constitution. Tienen un núcleo y una constitución diferente. But they say, you are protein, you need protein. Te dicen, tú eres proteína, come proteína. Anyway, so the disintegration, the division of the body also Pero, en fin, la desintegración del cuerpo also correlates with the system that want to disintegrate. You see, disintegrate. tiene que ver también con el sistema que quiere desintegrar. They call this corruption. Llamamos a esto corrupción. The word core, corazón, core, center, corruption.
See, eruption. See, it's eruption. Corazón, que es core, el centro, y eruption, que es ruptura, ruptura del They corazón. want humanity to lose control of see, the diversity. You see, Así que quieren que la humanidad pierda el control de la lose diversidad. control. Aquí está el control. So if we don't have control of this, Si no tenemos el control de esto, eruption. entonces hay una ruptura. So each one of us easily can be broken. Así que cada uno por separado puede ser roto fácilmente. But if humanity is one, Pero si la humanidad está unida y es una, cannot be controlled, cannot be broken. no puede ser controlada ni rota. It's a system. Eso es el sistema. So now this cell, Así que ahora esta célula, complex cell, is like this. la célula compleja es como esto. Cannot break. No puedes romperla. But by the way they have been manipulating food, Pero en la forma en la que han manipulado los alimentos, also with drugs, medicine, también a través de las medicinas y las drogas radiation, y la radiación, so the center entonces el centro has been weakened. ha sido debilitado. So easy that cell Y es fácil que esta célula can disintegrate and change into virus. es fácil que se desintegre y se transforme en un virus. But the human, when we are really human and we know how to maintain this body with food, number one, Y un humano, un humano verdadero que puede tener el control de su cuerpo y de su comida, he can control our life. puede controlar su vida, Not only in this planet, in the universe. no solo en este planeta, sino en todo el Can universo. go to the earth and come back. See? Así que podemos bajar a la Tierra y regresar. See? You can do this. See? Puedes hacer esto, But when this cell disintegrate and become a virus, pero cuando esta célula se desintegra y se vuelve un virus, you have no power. no tienes poder, You are confined. You see, estás confinado. you can, you're not free. Ven, no eres libre. And that's what the whole thing about the COVID-19 is all about. Y esto es de lo que se trata toda esta cuestión del COVID-19. Has nothing to do with the virus. No Yes. tiene nada que ver con un virus y el cubrebocas. See? What is a virus? ¿Qué es un virus? Okay. When you put food, can be meat, anything in a trash can, you close. Cuando pones comida, que ya sea carne o cualquier cosa, en un bote de basura y lo tapas, And that food inside become a virus, become a bacteria, a virus. y esa comida adentro se va a hacer virus y bacterias, se va a hacer apestoso, Because it's no flow, porque no está fluyendo. no flow, right? So what happened when you do this? You close, Y no es- flow. Esto es lo que sucede cuando usas el cubrebocas, no hay flujo. So we have a mouth and we have an anus. Es por eso tenemos un ano y una boca. They're both important. Los dos son muy importantes. And the anus is as important as the mouth. El ano es igual de importante que la boca. But when you close this, Pero cuando te tapas esto, you become like the trash can. te transformas en un bote de basura que no puede fluir. So the body inside starts to rot. Entonces el cuerpo por dentro empieza a echarse a perder You get total constipation. y tienes una constipación total. So you create the virus inside, not outside, inside. Así que el virus lo creas dentro, no por fuera. Okay. Think. Okay. Ok, piensen. And don't be so dumb and to use this mask on your mouth. No hay que ser tontos para utilizar esa máscara, ese cubrebocas. It looks so stupid. Nos vemos ridículos. Yeah. Anyway, so know what it takes to change your blood quality with food, right? Ahora lo que se necesita para cambiar nuestra calidad sanguínea a través de la comida, So you become a real Boston, para convertirnos en un verdadero bastón and you can transcend, you can ascend, y podamos ascender, you can freedom, encontrar la libertad. right? So this
I want to share with you in a very short time. There's more to say. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Hay poco tiempo, pero hay mucho más que decir. We also have an online course about the food, about many things. Tenemos también un curso en línea que hablamos de la alimentación y de muchas otras cosas. Or you can find some information. Some call it macrobiotics, O pueden encontrar también información investigando de macrobiótica, how to control your blood quality. cómo controlar tu calidad sanguínea. So please our spiritual practice Así que por favor, nuestra práctica espiritual is both outside, inside. es ambas, fuera y dentro. But most people they forget inside. Pero la mayoría de las personas ha olvidado lo de adentro. So the body is the most important temple. Right? Así que el cuerpo es el templo más importante. People are in awe about the cathedral, the plaza, but it's the most important. Muchas personas van a la catedral o a las plazas, pero el cuerpo es más importante. So when they enter this cathedral, number one, Así que cuando entramos a esta catedral como número 1, they have to know how to enter. tienes que saber cómo entrar. So the most important ceremony Así que la ceremonia más importante eating. es comer. I call this the sacred art of eating. Yo le llamo a esto el arte sagrado del comer. We have to know what we put in our body, in our temple. Hay que saber qué metemos a nuestro cuerpo, a nuestro templo, Affects our body cell. que esto afecta a nuestras células humanas Blood to go to the heart, to the creator, y afecta también a la sangre que va hacia el corazón, que va con el Creador. that determines, how we think, what to use the mind. Y eso determina cómo pensamos, cómo utilizamos la mente. Now this in the spiritual practices is overlooked. Esto en términos prácticos está más que visto. Even a person like Dalai Lama Incluso personas como el Dalai Lama don't know, no lo saben, don't practice. no lo Only practican. love, compassion, and so on. Solo amor y compasión. That's why he lost his gallbladder in the hospital, because he doesn't know how to take care of his temple. Es por esto que perdió su vesícula en el hospital, porque no sabe cómo cuidar su templo. As a good man, I like him. I counseled him one time for his health, Es una muy buena persona, me cae bien, le di una consulta una vez, but he needs the education. pero necesita la educación. Everyone. Todos. Also, I learned the hard way myself. Incluso yo he aprendido de la forma difícil. I know what I'm talking about. I'm 87 now, Sé de lo que les estoy hablando, tengo 87 ahora, so I have a long experience así que tengo mucha experiencia about the temple of God. acerca del templo de Dios. So anyway, the message is God helps those who help themselves. Así que el mensaje es que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Thank you for this opportunity to share with you. Muchas gracias por poder compartir con ustedes. Love you. Los amo. Now we'll go, Roy. Muchas gracias, Roy. A lot of things that you said needs to be addressed. Y hay muchas cosas de las que usted habló que tienen que ser intercambiadas. In particular, there's some things I want to question you about what you said about 1941. Sobre todo, me gustaría hacerle preguntas acerca de lo que usted mencionó acerca de 1941. We have a similar knowledge or understanding or similar experience Tenemos un conocimiento similar o un entendimiento parecido, where the people of the Longhouse in the Five Nations Confederacy carried out a collective ceremony in 1946 as a result of the great witchcraft that took place in that time frame.
Y es que la gente de la Confederación de las 5 Naciones hizo una acción similar en 1946 debido a toda esta brujería que venía de parte de la mentalidad de guerra. And just basically everything you said, we need to have back and forth on it. Y básicamente todo lo que usted dijo, sería muy bueno tener un intercambio y discusión acerca de eso. But right now we're going to move on, give everybody else a chance to have their voice, and then hopefully you'll still be here. We'll come back to you. Pero por el momento vamos a pasar a darle la palabra al resto para que todo el mundo tenga su oportunidad de hablar y esperemos que en cuanto acabe usted todavía pueda seguir aquí con nosotros para poder tener ese intercambio. Okay, so just as a reminder, right now we're going through everybody, and it's the moon ceremony to give your thanks for our grandmother moon, your teachings. Try to make it as short as possible, and then we're going to go into the general discussion. Y entonces nada más para recordar a todas y todos que estamos ahorita en el agradecimiento a Abuela Luna en la ceremonia, entonces los que faltan si pueden hacerlo lo más cortito posible. So Desiree and Harold, this would be your turn. Desiree y Harold sería su turno. Okay, so I guess I'll go first. I'll start by introducing myself. Now, Goa, everybody. Thank you kindly for this honor, being here. Y Harold agradece por la oportunidad de estar aquí. As I said, my name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Y Harold se presenta de la forma matrilineal. And these women are originally from so-called territories of Mexico. And Línea materna son mujeres que vienen originalmente del territorio llamado México. And I'd like to take part in this ceremony for our grandmother moon in this new cycle, this new moon cycle. Y le gustaría participar en esta ceremonia de luna nueva. I'd like to give thanks to this knowledge given from our ancestors of the good mind, of this being the cycle of creation. Y agradeciendo el conocimiento que nuestros ancestros del buen espíritu nos han dado acerca de la creación. We understand how powerful this is when we think of other teachings from the Longhouse that told us of how our heart is in ours, it's Sky Woman's heart. Y lo importante de la enseñanza de la Casa Larga con respecto a que nuestro corazón no es nuestro, sino de nuestra madre. So we give thanks to all the life givers, all strains of life, all the way up to Sky Woman herself in this new moon cycle. Y agradecerle a todas las dadoras de vida en este ciclo de luna nueva. Give thanks to this memory of the power, all the way up to Sky Woman, of the management of the women, the life givers, from every baby girl to the eldest grandmother. Y agradecerle a las más pequeñitas recién nacidas hasta la más abuelita. We give thanks for this time, my grandmother Moon, to reflect and name all of the good waters, all of the good and everything coming to us in this time. Y agradecer por todas las buenas aguas que vienen hacia nosotros en este momento. We give thanks for her guiding us, being able to name these things. Y muchas gracias por guiarnos y podernos guiarnos en esto. And I'll be brief there and let Desiree talk. These are my words. Now we'll go. Thank you kindly. Y estas son mis palabras y ahora dejo que Desiree hable. It's gonna go, everyone. Can you hear me? My name is Desiree. I'm the daughter of Nebiat and the granddaughter of Bertriko Sebhat Bairu. Y Desiree también se presenta de forma matrilineal. I'm also a temporary member of the Turtle Clan and the Life Givers Nation.
Y también es miembro temporal del clan de la tortuga en la nación de dadoras de vida. We'd like to give thanks for just being with people like-minded people who are able to talk about and give thanks to our grandmother Moon and Sky Woman. Y quisiera agradecer por el hecho de poder estar con gente que piensa similar y que todas quieren agradecer a la mujer cielo y abuela luna. From our observation, there's just so much to learn, but while we observe, there's also a huge sense of validation. Y el hecho de observar aprendemos tanto con eso y también hay un gran sentido de validación. Validation as a life giver who's always had these feelings that were being kind of oppressed by her environment. So I give thanks for that specifically. Como dadora de vida, de validación como dadora de vida, que siempre tuvo estos sentimientos y que estos sentimientos siempre fueron reprimidos por el ambiente externo. Entonces doy gracias de que puedo vivir esto. We give thanks for this wonderful new blood that we're receiving from our grandmother Moon. It's full of vivid memories I've never had. Y también gracias por esta sangre tan nueva que estamos recibiendo de la parte de nuestra abuela Luna, que me está trayendo memorias tan vívidas que nunca he tenido antes. So I give thanks for the songs that I'm learning through just having these moon ceremonies. Y agradezco por todo lo que estoy aprendiendo mediante estas ceremonias de la luna. I hope that makes sense. This is a very powerful thing that I guess non-native people aren't used to. Y esto es algo muy poderoso y que lo más seguro es que la gente no indígena no esté acostumbrada a ello. Now, Goa, thank you. Y muchísimas gracias. Yeah. Oh, Malia. He's the one that just spoke. That's just his picture. Oh, okay. Yeah. Amalia, we are doing a grandmother moon ceremony, so if you want to participate, this would be your turn. Amalia, estamos haciendo la ceremonia de abuela luna, entonces si gustas participar, es tu turno. Can't hear you. She's muted, and I cannot unmute people anymore. I don't know. Some changed. Your microphone is on the total bottom left of the screen. If you can see it, it should have a bar, a red bar. And if you click on there, it will take the red bar off, and normally you could speak. Okay, we're gonna move on to somebody else. See if you can get your microphone fixed. We'll come back to you. Y Malia, vamos a volver a ver si se puede arreglar tu micrófono. So the last person would be Susan. Susan, you said that you heard us a while ago, but you couldn't talk, so it's because you were muted. So if you can unmute yourself, that will be your turn if you wish to speak. Entonces, Susan, hace rato dijiste que tu micrófono, más bien que nos escuchaste, y ahora sería tu turno. Can you hear me? Yes, we can. Okay. I'd like to say, I love you, grandmother. My name is Susan Reese Mashike. I'm the daughter of Lillian, who carries the clan of the turtle and who also carries the family name of the turtle. Today, I would like to thank our grandmother for giving me the opportunity to start the second half of my life. Since I've made my decisions regarding walking away from a lie to the truth, I've slept better, I feel better,
And I know that things will get better as time goes on. So that saying that, I thank the Grandmother Moon for the opportunity to meet new people, to become aware of what we have all been taught to forget. So, miigwech. Susan se presenta de forma matrilineal diciendo también que ella es hija de Clan de la Tortuga y nos comenta, bueno, primero le dice a Abuela Luna que la ama y le quiere agradecer por esta nueva segunda vida que le está dando después de que Susan tuvo la decisión de dejar atrás el sistema escolar del hombre blanco. Ahora duerme mejor, ve las cosas más claras, está convencida de que tiene una nueva forma, una nueva vida y que todo eso se lo debe a Abuela Luna, entonces le agradece por eso. Yeah, I'll go with Susan. So, Amalia, could you find a way to open your microphone? Entonces, Malia, eres la última. ¿Encontraste forma de abrir tu micrófono? Doesn't look like. Hey, there you go. Yeah, you did it. Yay. Yay. Still can't hear you. Raise your volume. No te podemos escuchar, se ve, we see that your microphone is on, but we still cannot hear you. Todavía no te podemos escuchar. Maybe the volume is muted. It's got to be volume, but it shows that it's unmuted. Debe de ser tal vez el volumen de tu computadora porque nos muestra que está el micrófono activo. Okay, see if you can figure it out, and when you do, well, then we'll come back to you. Vamos a volver a ti más tarde. Okay, so just to sum up then, when you go around the circle and everybody has had their voice, Entonces, cuando acabamos de pasar por toda la gente del círculo que todo mundo habló, if you are outside somewhere where there's other people, si están al exterior y que hay otras personas, if there is somebody that happens to come into the circle, si hay alguien que viene hacia el círculo, wherever the speaker is, whoever is speaking at that moment, en donde se encuentra el que habla, quien sea que esté hablando en ese momento, it should be somebody else to the right of them that addresses that person. tiene que ser alguien a la derecha de ellos quien le habla a esa persona. You tell them in a low tone, you go off to the side and you explain to them what's going on. It's a moon ceremony, and that if they wish to join you, they can sit in after to the right of the speaker. That way, when the feather comes around, they will have their voice. Y entonces la persona se acercaría a ellos explicándoles que estamos haciendo una ceremonia de la luna y que si desean unirse para participar, tendrían que venir hacia el lado derecho para que su palabra pueda ser escuchada en el sentido en el que vamos. Now, as this is just, it's still a moon ceremony. We're still going through the motions of giving thanks, but it is a very short one, very condensed. Y esta es una ceremonia de la luna la que acabamos de hacer, a pesar de que fue una versión corta, For the purpose of sharing here so that other people will have access to it. con el objetivo de compartir para que la gente pueda tener acceso a ella. And so, as you see, that the person who does the opening basically sets the stage, the tone of the atmosphere of the circle. Y como se sabe, la persona que habla primero básicamente va a establecer el tono o la atmósfera de la ceremonia. So as you see that some people just come in and say, thank you, Grandmother Moon. That's it. Y como ven, hay gente que simplemente va a decir gracias, Abuela Luna, y eso es todo. That's perfectly fine. You don't have to be very elaborate and say all kind of words, big fancy words and stuff to maybe make ourselves sound smart or whatever. It could be something as simple as that. Thank you, Grandma. Y eso está perfecto, no tiene que ser palabras muy jacarandosas y llenas de decoración como para hacernos ver bien con lo que estamos diciendo. Es suficiente decir gracias, Abuela Luna. But as you see also, it is, and it can be longer, it can be a teaching.
Pero como ven, también puede ser más largo y puede ser una enseñanza. Every ceremony is a teaching anyways. Y cada ceremonia de todas formas es eso, una enseñanza. The ceremony is the schoolroom. La ceremonia es la escuela. It's where everything is taught. Biology, science, mathematics, everything. Es en donde todo se enseña, la biología, las matemáticas, todo. And so then you'll see that the ceremony is where our children are getting their knowledge from, their information. Y entonces es ahí en donde nuestras niñas y niños obtienen su información, su conocimiento. So, unless you are one of the children, one of the people, you might limit it to saying thank you. Entonces, a menos de que ustedes sean alguien de los niños, tal vez lo puedan limitar a eso, a decir gracias. But once you become a parent, a mother or a father, Pero una vez que ustedes son ya madre o padre, if you're standing in that circle and you know that your child is listening to you, si están parados en ese círculo y saben que su hija o hijo les está escuchando, at a certain point, you will see it will not be satisfactory enough for you to just say thank you to our grandmother. en un momento dado ustedes lo van a ver, no va a ser satisfactorio nada más decir gracias, abuela Luna, Because you want your child to learn. porque quieren que su niña o su niño aprenda. And so the first time you may say thank you. The second time you may say thank you for regulating the tides. Entonces puede que la primera vez digan gracias, la segunda van a decir gracias por regular la marea, The second time you may expand on that. y después puede que se alarguen en eso. So this is where you see that in the ceremony, if you have children, you know that this is a time where you are to fulfill your responsibility to teach your children about the real things in creation, the real connections to our grandmother moon, through our mother earth, through all the women. Y es en la ceremonia en donde existe la oportunidad real de enseñarle a las niñas y los niños el verdadero conocimiento en relación a nuestra madre tierra, a nuestra abuela luna, a los ciclos. So what you would see in a perfect scenario, Entonces lo que verían en un escenario perfecto, maybe the first person will just start off and saying thank you for, again, regulating the flow of the tides. The next person will add on to that. The next person will add on more and more and more until you see that in your circle, you have a collective knowledge, a collective consciousness is built between the people who are engaged in ceremony. y de esta forma una persona dice algo, la otra, y de esta forma se obtiene un conocimiento colectivo que eleva la conciencia de todas las personas que participan. And then when you are at that stage, like what Roy said, you won't be praying to some God to do stuff for you. You will find that the God, the creator, is in the collective knowledge of the people, and that the power is in the hands of the people, not to ask for help, but like what Roy said, to enact the knowledge, to put it into action. Y de esta forma, como Roy dijo, no estarían nada más poniéndose de rodillas rezándole a un Dios, sino que el verdadero rezo es el de hacer las acciones que van a mejorarles a ustedes como individuos y a la colectividad. So there is a lot of people who just are had their humanity killed out of them, who look at the ceremonies, something like a moon ceremony, and they think that, well, that's like a waste of time for them. That's like a ridiculous thing. They don't see any power or meaning or importance to it. Y hay mucha gente que tuvo su humanidad completamente extraída de ellos y que ahora ven a las ceremonias de la luna u otra como algo que sea una pérdida de tiempo, como que no le ven ninguna utilidad. So the ceremony ultimately is a way of how to empower. And what you are empowering is not so much yourself. You are empowering your children. You're empowering the future generations, because now every time that I carry out a moon ceremony, I'm not just thinking about the here and now. I'm thinking about my mother. I'm thinking about everybody all the way down the line who handed this down to me.
Y cuando yo hoy hago una ceremonia, no la hago por mí y para mí, sino que la hago pensando en mi madre y en toda la gente que estuvo antes de ella, que transmitió ese conocimiento, y estoy también pensando en mis niños. So the ceremony doesn't only help a person with giving them knowledge and then empowering them to act upon that knowledge. Entonces la ceremonia no permite nada más a la gente tener conocimiento y que actúen con ese conocimiento. It also establishes a sense of being, identity, family, kinship, connections to one another. Sino que también establece un sentido de familia, de pertenencia, de unión. When a person is at this stage, they are at the stage of collective. Y cuando la persona está a este nivel, está en un grado de colectividad. When you're in collective, this is where, as part of that collective, you at any time can tap into that collective knowledge, the collective consciousness, the collective power. Y cuando está en sentido de colectividad, a cualquiera de las personas puede ir a obtener ese conocimiento colectivo. But of course, if a person comes into the ceremony closed-minded and saying, what the hell is this? This is dumb. I'm going to get nothing out of it. You won't get nothing out of it. You will not see those things. Pero por supuesto, si la persona va hacia la ceremonia pensando ya con una mente cerrada, ¿qué es esto? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¿De qué sirve esto? Pues por supuesto que no va a obtener nada. But this identifies the purpose, the reason why we are in Reconstitution, the reason why we are sharing moon ceremony today with you. Y esto indica el objetivo y el propósito y la razón por la cual estamos compartiendo la ceremonia de la luna con ustedes el día de hoy. Is to rekindle those fires of all the nations that have come before us. Es para reprender estos fuegos de consejo de todas las naciones que estaban ahí antes de nosotros. And for me, this means the nations that came before us is all the people from the north, from the south to the north in our 10,000-year journey of the corn. These are all my ancestors. These are my grandparents, my granduncles, my connections, all my relations. Y para mí esto significa todas las naciones que vienen desde la punta más desde el sur de la isla de la Tortuga hacia el centro y hasta lo que soy el día de hoy. Todos ellos son mis tías, mis tíos, mis abuelas, mis abuelos, todas mis relaciones. So it really centers a person in the world, like exactly like what Roy was saying. It's like triangulating yourself. If you're looking at the land, well, where am I going from left to right? And where am I going from top to bottom? Y es exactamente como Roy estaba diciendo, es una triangulación. Si estoy en la tierra, ¿en dónde estoy yendo? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ceremony does this for the people. Y es la ceremonia la que hace esto para la gente. Now, if you do ceremony just for your family, well, it's going to serve a purpose for your family. It will make you more family-ish. Y si hacen una ceremonia para su familia, pues le va a servir a su familia, les va a hacer más familiares. So, if you do your ceremonies for the larger things in creation, the things that have created you, like we said, for the collective of all the women, our mother Earth, our grandmother Moon, our Sky Woman herself, all our relations within the sky world, then you are making yourself part of a larger family. And when you are speaking to them, they are speaking to you. You are placing yourself at the center. This is when and where all things will travel through you. Knowledge will come to you. Action will come through you. Pero si hacemos una ceremonia para agradecer acerca de todo lo más grande que nosotros, que nos ha creado, si hablamos de la mujer cielo, de abuela luna, de nuestra madre tierra, sobre todo si les hablamos directamente, si les hablamos nos van a responder. Entonces hay una interacción de todo el conocimiento que puede venir hacia nosotros para poder hacer las acciones necesarias para a su vez en reciprocidad ayudarles a ellos. So our purpose here, again, to reconstitute all the original nations. This is meaning to rebuild ourselves back to the circumstances, the conditions prior to the coming of the great darkness of the white man. Y el propósito de hacer estas ceremonias de la luna es el de poder reconstituirnos como naciones y tener acceso al conocimiento que teníamos como naciones
antes de la llegada del hombre blanco europeo de mentalidad de guerra. And so the design here is, as we're sharing right now in the time of the new moon, tomorrow is the new moon, making today the first day of the 3 power days. There is 3 power days also in the full moon, day before, day of, day after. Y el objetivo que hoy es el primer día de poder, porque siempre hay 3 días, el día antes, el día mero y el día después. Mañana es el mero día de la fuerza total de la luna en su fase nueva. The purpose of this to identify to everyone clear that the new moons are the moons of the life givers. The full moons are the moons of the life protectors. Y es de nuevo identificar que las lunas nuevas son las lunas de las dadoras de vida y las lunas llenas son las lunas de los protectores de vida. And the purpose of this being shared here is to identify that every new moon, it's the woman's responsibility to manage the moon ceremony at high noon in the daytime. Y el propósito de hacer esta luna nueva, ceremonia de luna nueva aquí es el de decir que es la responsabilidad de las mujeres, de las dadoras de vida, el de hacer la ceremonia de la luna nueva en el mero día a mediodía. In the full moon, it's the responsibility of the men to carry out, to facilitate that ceremony. And it doesn't mean that there can't be any women there, and same thing at the new moon, doesn't mean that there can't be any men there. No, it's for everybody. And if the women, if there are no women at the time of the new moon, then yeah, the men, you have the right and responsibility to carry that out, and vice versa for the women. Y en la luna llena son los hombres que tienen la responsabilidad de llevarla a cabo, de manejarla en la noche. Y de nuevo, no es para decir que las mujeres no pueden participar en la luna llena o que los hombres no pueden participar en la luna nueva, sino identificar de quién es la responsabilidad del manejo de la ceremonia. So the purpose here in the Reconstitution is to share this with everybody, share it with everyone that you know, native and non-native alike, for them to carry out their ceremony, the female celebration of the moon at high noon, at the new moon. For everyone to carry out the male celebration of the full moon to be carried out in the full moon at the nighttime. Entonces, de nuevo, luna nueva, las dadoras de vida la manejan en el día y a mediodía. Luna llena son los protectores de vida que la manejan en la noche. So, basically about 2 weeks from now, we'll be carrying out the full moon ceremony here. We won't have to talk about this again with each other. You'll be carrying out your full moon ceremony wherever you are. And so throughout Turtle Island, Pachamama, from north to south, we will all be engaged in the same ceremonies at the same time, the way we used to be prior to the coming of the great darkness of the white man. Y todo esto, entonces, la próxima ocasión que sea la próxima ceremonia, que será en la luna llena, ya no vamos a hacer esta ceremonia como lo acabamos de hacer, sino que ahora van a ser ustedes los que ya van a tener el conocimiento para poder hacerla, y de esta forma vamos a poder caminar de la mano, lado a lado, en las lunas nuevas y en las lunas llenas, con los tiempos y los que lo manejan como corresponde. So the law identifies that the ceremonies belongs to the people. Y la ley identifica que son las ceremonias las que le pertenecen a la gente. There is no one person that owns those ceremonies. So there is no one person that can tell you that you got to do this, you got to do that, this way, that way. It is where whatever is in the territory where you are at, the conditions are different than here. Y cuando decimos que las ceremonias le pertenecen a la gente, significa que no hay así como que un gurú que les pueda venir a decir, tienes que hacer esto así y asado y de esta forma y de esta otra, sino que es según el sentimiento de lo que la gente quiere agradecer en su ceremonia y según su territorio. This is to identify that, well, you don't wear shoes on your hands and you don't wear gloves on your feet, but it tells you that certain things are in different parts of the body. So certain ceremonies in different territories are of the same thing, but carried out differently. Each nation carries them out. They may look very similar, but only a person within each nation will be able to detect, that's different in your ceremony.
and you can see why they do it in relation to the territory and the peoples of where they come from. Y, por ejemplo, nosotros no vamos a usar zapatos en las manos o guantes en los pies, pero también es para decir que según los territorios, la gente va a hacer sus ceremonias diferente. Entonces, solamente la gente dentro de las naciones podrá identificar, viendo la ceremonia de otra nación, sí, es similar, pero esta cuestión es distinta y es debido a esto que se encuentra en su territorio y que en el mío no. Y es así como la gente evoluciona de donde ellos han crecido. Okay, so this is the first time in this reconstitution process that we've done new moon ceremony here in this medium of being on social media. Y esta es la primera vez que en el proceso de reconstitución hacemos una ceremonia de la luna nueva en este medio, estando en las medias sociales. So knowing that social media is 100% garbage. Y bueno, se sabe que las medias sociales son las 100% basura. It is like a tool that we all have the ability to speak, but like what the European has done is bastardized our communication, taking it away where even the language is not known by the people who speak it, what the true meanings are of the words that they're saying, and that through that language and the imposition of it, that there is no trust to the people that are communicating. So there is a complete breakdown in communication of humanity, and this is expressed in social media. Y lo que ocurre con las medias sociales es que es una forma de herramienta para quitarle la verdadera comunicación a la gente, en el sentido de que todo el mundo dice cosas que entran en conflicto y que genera divisiones y falta de confianza entre la gente, y eso es lo que las medias sociales están generando. So picture or imagine social media as a brain, as a collective brain, and you extrapolate that to your own brain, so that every person who's on social media is like a neuron in your own brain. Y si vemos las medias sociales como el cerebro, y cada persona que participa en la media social es como una neurona del cerebro. Well, in the brain, everybody's thinking garbage, so the communication that's going on back and forth in the brain is all garbage. Everybody's got hamburgers floating around in their brain. Y en el cerebro, si cada persona solamente hace cosas en las medias sociales, es el equivalente de que toda la información que fluye en el cerebro, pues es pura basura. But as Roy identified how important it is, of course, and we all know, about the food that we put in our belly. Y como Roy lo identificó, qué tan importante es la comida, el alimento que vamos a poner dentro de nuestro cuerpo. And as he identified that food turns into, it gets, it permeates into the body, into the bloodstream, and then that goes into the brain. Y como identificó, esa comida va dentro del cuerpo, en todo el flujo sanguíneo que va a ir directamente hacia el cerebro. This is why social media is all garbage. Everybody's got hot dogs and hamburgers floating around in their brain. And so that's everything that's on social media, garbage. Y es por eso que hay pura basura en las medias sociales, porque el pensamiento de la gente que está en medias sociales es de hot dogs y hamburguesas, y entonces es basura que se manifiesta en las medias sociales. But if you put good food in your body, ultimately, eventually that will get to your brain, and it will provide a clearer thought, clearer internal communication, clearer perceptions, clearer external communication. Pero si ponen buena comida en su cuerpo, eventualmente esto va a llegar a su flujo sanguíneo, que a su vez va a llegar a su cerebro, que les va a dar un pensamiento más claro y por lo tanto percepciones más claras. And so in the brain, all the neurons have to travel from one side of the brain to the other. The collective brain right now of all humanity is subdued in social media. And so the algorithm is the highway, the super highway of where these neurons are traveling. Y en este momento que todo el mundo está en la basura de las medias sociales y que es el equivalente de que las neuronas tienen que viajar en el cerebro, la media social es la carretera de el cerebro, en donde todo está viajando. And so today, in sharing the moon ceremony, this permeates into social media. It gets onto that highway where all the neurons are traveling, that super highway known as the algorithm.
Y el hecho de que hoy esto se ha compartido en las medias sociales es el hecho de poner esta ceremonia en esta carretera, en este algoritmo que viaja por todos lados. And so that algorithm is like a big giant fiber optics cable that is all going crazy haywire anywhere, not to where it's supposed to be. It's all misrepresented. What we're doing today, what this whole process, what we've been doing, but in particular today, we are taking those fiber optics that are going nowhere, that are just have garbage, hot dogs and hamburgers floating around in them, and we are rewiring them and readjusting and placing those algorithms into their proper places by identifying to people, carry out your moon ceremony at the new moon, the full moon, showing the proper way how to do it, where it's the female moon, the women controlling it, where it's the male moon, the men controlling it. Now, the algorithm is being straightened out. Y entonces imagínense que el algoritmo es como esta gran acumulación de cables que están como todos sueltos y que no van a ningún lado. Entonces lo que acabamos de hacer hoy con esta ceremonia es agarrar los cables y ponerlos de una forma adecuada en lo que pueda ser un buen conducto para este mensaje. This is the way when we get people carrying out ceremony throughout all the territories at the same time for the same thing outside of themselves, where their self is not the purpose or the intent, then this brings, it creates a different kind of being upon the land. Y esto es lo que ocurre cuando todas las naciones en sus territorios hacen una ceremonia unificada con algo o hacia algo que es más allá de ellos mismos. Y es eso lo que crea un ser humano unificado en la conciencia colectiva. Only then at that time then could those people all around the land be connected as a collective. Y en ese momento solamente toda la gente en la tierra pueden estar como colectivo. And so on their own, my fingers on my hand can't do much. The only thing they can do is maybe clean out my ears or pick my nose. That's it. Y por sí solos, mis dedos no pueden hacer gran cosa. Así solitos tal vez puedan como que rascarme la oreja o sacarme los mocos. But when we connect them through the algorithm superhighway, which is the nerve system through our body that brings the communication from just one finger to the central point of consciousness, and the central point of consciousness sends it back to all the fingers, then all those fingers can act in one action. And then we can do much more than just clean out our ears or pick our noses. Pero cuando estos dedos aislados van a poderse conectar a la supercarretera de la media informacional, entonces todo el brazo va a poder hacer mucho más que solamente irme a sacar los mocos o rascar la oreja. Okay, so we're just going to give everybody a quick round on this. Like now that we've all heard, we've all participated, you've sat in, you've had your words in this. Just to give, if you have anything to say about this, maybe there's something you remember when you were a kid. Maybe your grandmother was doing a moon ceremony. Maybe your grandfather was talking to you about the moon. Anything right now about your connections. Let's get this algorithm moving. Let's get our knowledge working, flared up about this natural cycle that we're all exposed to, and that now we're all going to make sure we're going to be doing the ceremony at the same time. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a todas y todos para que nos puedan compartir lo que gusten acerca de esta experiencia de la ceremonia de Abuela Luna. Puede que tengan recuerdos de su niñez cuando su abuelito les hablaba de la luna o cualquier cosa, algo que les haya hecho reflexionar, lo que ustedes desean compartir y sobre todo sabiendo que a partir de ahora vamos a poder hacer nuestras ceremonias en colectividad, todo el mundo al mismo tiempo. So we're going to go around, Edith's going to manage it. If you don't have anything to say, you don't have to say anything, just pass it. Entonces vamos a ir alrededor de la gente y de nuevo no están obligados a hablar. Si no quieren hablar, nada más pueden pasar su turno. So what we'll do is let's go one on there, one in here, one there. Okay then. So Angel, if you're there and you would like to share, this would be your turn. Entonces, Angel, si estás ahí y quisieras compartir, este sería tu turno.
I think that she's not there. Parece que no está ahí. So, Anne, would you like to share? If you hear us and you would like to, we see you cooking. I think you're doing a cake. Entonces, Anne, si gustas compartir con nosotros, si puedes, porque te vemos cocinando, parece que estás cocinando un pastel. Okay, she will pass her turn. Griselda, if you're there and you would like to share, Griselda, si estás ahí y quieres compartir. Oh, sí. Pues ahorita escuchando a Stuart y a la abuela Roy, quiero compartir que la abuela Tezcazóchil del Jornadas de Paz y Dignidad de Nuevo León, nos invitó ayer a ir al cierre internacional de Jornadas de Paz, porque la vez pasada fue el cierre de México y ahora será el 21 de diciembre y los abuelos, el Consejo de Abuelos eligió el volcán Paricutín en Michoacán, que es mi tierra. Wow. So Griselda would like to say that now that she heard Grandfather Roy and Getzilan Sarillo speak, she would like to share that the grandmother Tezcazóchitl, that is the one that is coordinator the Peace and Dignity Journeys in Nuevo León in Monterrey, where she's at, just invited them yesterday to participate in the closing of this journey, because the closing in Mexico City was already done, but not in Nuevo León. So the place that has been chosen to be doing this ceremony is the Paricutín volcano that is in so-called Michoacán of day today, and this is the territory in which Griselda was born. And it's gonna be on December 21st for the winter solstice. And it's all of the grandmothers and grandfathers that are part of the Council of the Peace and Dignity Journeys that are gonna be doing this ceremony. Y pues agradecerle a la abuela Luna este momento de purificación, pedirle su permiso para que todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras aguas internas y externas fluyan, para que se haga complementando con lo que dijo el abuelo Roy, que yo entendí que la tierra pues es como el bastón horizontal de la cruz. Pues entendí que eso es lo que se va a hacer, como activar esa línea horizontal para, como él dijo, que ascienda. So at this time, again, to give thanks to our grandmother Moon and to ask her that she help us align our waters in our emotions, in our feelings, as to help as to what she understood that Grandfather Roy was talking about, of these horizontal acts of the earth, in which it can be finally turned also, so that there's this real alignment happening. So that's my words. Does anybody know what the date is today? 13. 13? Okay, just as a side note here, what would be interesting to keep in mind, that at the time of this year's winter solstice, it's going to be within the cycle of the male moon. It's going to be within the full moon. Entonces, nada más para tener en mente que hoy es el día 13 de diciembre y si hablamos del solsticio de invierno, que va a ser el 21 de diciembre, va a estar mucho más cerca del ciclo masculino con la luna llena. If I'm not mistaken, I don't know if anybody recalls, I think that the summer solstice was within the cycle of the new moon. Y si no mal recuerdo, si alguien lo recuerda, la ceremonia de solsticio de verano estuvo más en el ciclo de la luna nueva. Which of course is the female moon. Que es por supuesto la luna femenina. Just things to keep note of, so that when you are in an action, you know that you are either in the female cycle or the male cycle. Y solamente para saber que cuando estamos en este movimiento de los ciclos lunares, siempre vamos a estar ya sea en un ciclo femenino o en un ciclo masculino. Life giver cycle or life protector cycle.
que equivale al ciclo de la dadora de vida o del protector de vida. So all of us are going to be doing something one way or another at the winter solstice. Entonces todas y todos vamos a estar haciendo algo de una forma o de otra en el solsticio de invierno. It will not be the time of the actual full moon. Y no va a ser el tiempo de la luna llena como tal. But when we know that the moon is divided into two, meaning new and full, Pero cuando sabemos que abuela luna está dividida en dos, que significa la nueva y la llena, that continuing with the teaching that Roy gave us about how the things are, the two lines cross, continuando con la enseñanza que Roy nos dio acerca de cómo están estas dos líneas que se cruzan, then we know that the quarters, this is the doorway. So if your quarter coming from new, you're going into full. If your quarter coming from full, you're going into new. That means the door is closed. If you're going from full, the door is closing to full and it's opening to new. entonces sabemos que hoy estamos en la luna nueva y que nos vamos a ir hacia la llena. Y en el primer cuarto es cuando la puerta se abre. Y cuando venimos de llena a nueva, en el tercer cuarto es cuando la puerta se cierra. So I don't know actually what day, the date of the full moon is in relation to the winter solstice. Entonces no sé exactamente en qué luna, qué fecha, perdón, sea la luna llena con relación a los cuartos. But it is in that time of we're coming into the full, because right now we're new. It's going to be past the first quarter. So that means the door is open into the full moon house. Entonces, como hoy estamos en 9, vamos a la llena, va a ser pasaditas el primer cuarto, en donde la puerta ya se abrió para ir hacia la casa de la luna llena. So at the winter solstice, which is shortest day of the year, which means then we're going back into the next cycle. Y en el solsticio de invierno significa que vamos de vuelta hacia el otro ciclo. It means the previous cycle is ending on a male foot. Lo que significa que el ciclo precedente está terminando con el pie masculino. This would naturally tell you that if your steps are ending on a male foot, that it began with a life-giver foot. Y esto les dice naturalmente que si el ciclo está terminando con un paso masculino de protectores de vida, naturalmente inició con un pie de dadora de vida. Now, intricacies such as that may not mean anything to anybody until you are in ceremony or you're in discussion about it, because then knowing the intricacies of the cycles will then influence you in the things you're saying in ceremony or the things that you are in your discussion about the moon. Y detalles como esto puede que sean irrelevantes para muchos, pero cuando ustedes están metidos en su ceremonia y que todo el conocimiento viene hacia ustedes, esto va a ser parte esencial de la forma en la que ustedes comunican hacia la gente y hacia el resto de las cosas. So we're going to continue in here. Is there something you want to say about? Okay. Entonces vamos a continuar aquí. Hola, I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina, and I'm from Wabanaki Nation. Elsa, que se presenta de nuevo de forma matrilineal diciendo que es de la nación Wabanaki. And in the Life Givers Nation, I'm temporary bear clan member. Y que es miembro temporal del clan del oso en la nación de dadoras de vida. And I would like to share with you that my mother, Lisa, was telling me that since she was a baby, since she was a toddler, since she was able to speak, she was talking to Grandma Moon.
Y quisiera compartirles que mi mami me dijo que desde que ella era pequeñita estaba hablándole a abuela Luna. So whenever she was alone in a room, she would go at the window and speak to her. Y cuando estaba sola en su cuarto, se acercaría a la ventana para hablarle. But my mother was raised in the non-native culture, so for her, she's not. I'm gonna share with her the new moon ceremony. Pero mi mami creció en la cultura no indígena, entonces voy a compartir con ella la ceremonia de la luna. Because she's always talking when it's full moon. Porque ella siempre habla acerca de la luna llena. So that's what I would like to say. Y eso es lo que quería decir. Yours? It's yours? Yeah. Okay, so who do we go to now? So, Janet, if you're there and you would like to share something, this will be your turn. Janet, si estás ahí y te gustaría decir algo, es tu turno. Thank you, but I'm gonna pass. Ok, dice Janet que gracias, pero va a pasar su turno. So, Malia, I don't know if you have your microphone working now. We see that you are with Elo, with your beautiful daughter. Malia, no sé si tu micrófono ya funcione. Vemos que estás con Elo, con tu hermosa hija. I don't think it does. Creo que no. We're gonna go back with you, try and see if it works. Vamos a regresar contigo a ver si funciona. So, Desiree and Harold, this is your turn. Entonces, Desiree y Harold, es su turno. That'll go. Yes, I'd like to share something. It actually dovetails with what Elsa just said. Y me gustaría decir algo que va muy relacionado a lo que Elsa acaba de decir. Actually, right before Elsa was speaking, it came to my mind some of the first, my first moon teachings came from my mother. Y de hecho, recordé con lo que Elsa mencionó que mis primeras enseñanzas de la luna vienen de mi mami. Because as Elsa just mentioned, my mother would often, look up at the moon. As I'm growing up, I can see her look up at the moon and describe a personal relationship with the moon. Y Elsa que decía que su mami se acercaba a la ventana para tener esta relación personal con abuela luna. And this witness, get some type of power from it. Y obviamente hay un tipo de poder que viene de ahí. Now, before moon teachings from the Longhouse, I can't say I ever understood exactly what was happening there. Y con las enseñanzas de la luna de la casa larga, puedo decir que tal vez no entendía necesariamente lo que era. But my mother also received moon teachings from the Longhouse. Pero que mi mami también recibió enseñanzas de la luna de la casa larga. And I was able to watch it click in her mind at the same time that it clicked in mine. Y que vería como cosas, ella comprendería cosas en su mente que también yo comprendería. Although she seemed to have a deeper understanding of it all along. Y que son cosas que se han como entendido desde siempre. And so I figured, although some of us may all have a similar experience of particularly our mothers voicing some type of relationship with the moon, it may at first seem like a surface level admiring our grandmother's beauty, but it's also giving us an important lesson underneath that surface. Y a pesar de que tal vez casi cada una y uno de nosotros haya tenido enseñanzas de la luna de parte de nuestra madre, eso habrá sido percibido como algo superficial, lo más seguro. It's also something completely outside of a male-dominant system's mind. Power from what they teach us is just a rock.
Y que es algo que está obviamente completamente afuera de lo que el sistema de dominación masculina nos enseña. This removal of life from all things around us, including making rocks of any kind seem mundane. Esta desaparición de la vida completamente alrededor de nosotros, inclusive haciendo como si las rocas fueran algo completamente insignificante. Recently, I've seen somebody describe in agriculture minerals from the land and minerals from the water and the power that can have on soil. Y recientemente veía a alguien que hacía una presentación acerca de la agricultura y mencionaba cómo los minerales, tanto en el agua como en la tierra, pueden hacer la mezcla ideal para un suelo muy fértil. They described immense power, the ability to emulate a glacial event. A glacial event? Yeah. Y que tiene todo el poder de simulación de un evento glaciar. With all this talk of coffee, we saw, these trees that grow out of rocks that are important to, the production of frankincense and other important things like this. Y por ejemplo, también sabemos de la importancia de los árboles que crecen a partir de las rocas y que van a crear esta sustancia llamada frankincenso, que es muy importante para ciertas curaciones. Whole nations were built from these rocks, in a sense. Y que hubo realmente naciones enteras que han sido construidas a partir de las rocas en un sentido literal. So, these are some of the things that come to mind in this beautiful ceremony. Entonces son estas cosas que vienen a mi mente en esta hermosa ceremonia. Now go. It's gonna go. I'll pass. Okay. So, just to expand on that a little bit. When we were in ceremony during the law recital in 2017, was it 2017 or 2015? No, I'm forgetting now. Okay, anyways, when we're in the law recital, we had predetermined that we were going to do a ceremony on whatever day the specific part of the law fell on. Y en 2017, cuando hicimos el recital de la ley, dijimos que íbamos a hacer esta ceremonia específicamente en donde cayera la parte de la ley a la que corresponde. So at different times in my life, I participated in a law recital that took 5 days, another time took 11, 16, 26. So when you're saying we're going to talk about the law on this day, you can't really say a specific part of it is going to be at this date. It's going to be whenever it happens within the recital. Y yo he participado en recitales que han durado 5 días, 15 días, 20 días. Entonces uno no puede decir que vamos a hacer este día esta cosa en un recital de la ley. But it just so happened that this particular part of the law that we're talking about is roll call. And roll call happened right on the exact date and time of the total solar eclipse. Y resulta que esta parte específica de la ley de la que hablo, que se llama el llamado de los títulos, ocurrió en el solsticio de verano, en el eclipse de sol. Now, some of you know the story of the bigger galactic things that happened at that time. Y hay quienes conocen las cosas galácticas que ocurrieron en ese momento. But in a nutshell, there was a binary star system that collapsed into itself, causing a supernova. Kabang, explosion, releasing gold and copper, silver, other stuff, I forget what. But what scientists here on Earth identify as the stuff of life.
Y en pocas palabras, hubo un sistema binario de estrellas que se colapsó en sí mismo y que con este colapso liberó oro, plata, cobre y otros minerales y sustancias que son básicamente designados como lo que crea la vida. Now, our perception of minerals is based on like what you identified, or how you said it, I forget what, but you gave reference to that it's like a cold dead rock. So science identifies, well, if you go to rock right there, any rock there? Anyone? You got a rock that it's identified as it's a cold dead thing. It's not living. Entonces, los minerales son identificados como lo dijiste, Harold. La ciencia nos dice que la roca es algo pues como que no tiene vida, está frío, no se mueve. But gold that is released, the stuff of life that is released in supernovas, that then get distributed throughout the universe, in every planet on our planet, gold is not just a rock, a lifeless rock that's somewhere in our Mother Earth. Gold is an intricate part of us, of our makeup. Even though you don't have any gold, as far as you know, floating around in your body, it's not in your bones, as far as you know. It's on our Mother Earth. It's in our Mother Earth. It's floating in her environment, and therefore us being in that closed environment, we are subjected to it. It's an intricate part of us. Y entonces elementos como el oro no serían vistos como que son portadores de vida, pero el hecho de que estemos en un ambiente cerrado que hace parte de que todo lo que está allá adentro es constituyente de la vida, indica que todo lo que existe en el aguaverso es portador de vida. So it gets through that supernova, gold, other stuff gets distributed how? How does it get from a galaxy, who knows how many light years from us? At the time I think it was 17 light years. I'm not certain about that. But anyways, it's light years away from us. How does that gold get here? When that explodes and science says it releases gold, in what form? How does it get to us? It gets to us in that mineral state, in that rock. Y, por ejemplo, la ciencia dice cuando hay una explosión hay cosas que van a venir hacia nosotros. ¿Y cómo llega, por ejemplo, el oro hacia nosotros? Bueno, viene mediante esa forma de rocas. So rock, a stone, a mineral, is not a dead thing. This thing is alive. It is as much alive as you are, as your body is. So what's in your body? You got heart, lungs, you got bones, you got flesh, all kind of stuff. Entonces, una roca no es algo sin vida, es algo que contiene vida. Por ejemplo, ustedes están compuestos ¿de qué? De carne, de huesos, de sangre. This is also in a rock. Y eso también se encuentra en una roca. It's also in a banana. Y también se encuentra en un plátano, por ejemplo. No. What is it? What's the thing that's in the banana and in the rock? ¿Y qué se encuentra en la banana, en el plátano y en la piedra? This one's hard. Este está duro. You all know this one's soft. I don't want to hit it too hard. Y este está suavecito, no le quiero pegar muy fuerte. What it is that is the similarity is the life process, how these things come into being. ¿Y qué es lo que es parecido? Es cómo la vida ocurre. So, in order for this banana to come into being, this rock to come into being, gold, other minerals that are released from different planets, not only in our solar system, but in others, are an intricate part of what makes us up. Entonces, para que este plátano pueda existir, para que esta piedra pueda existir, significa que viene de todo lo que se ha acumulado en el aguaverso que existe y que nos hace ser a nosotros también. No, we can't eat the rock. Y no nos podemos comer la piedra. We can eat the banana. Pero sí nos podemos comer el plátano. What it shows us is, yes, there is the same life process of how a thing comes into being. Y lo que nos muestra es que sí hay un proceso único, exclusivo, por el cual todas las cosas existen.
But like what Roy alluded to earlier about the diversity of creation when he showed all those sticks. Pero, por ejemplo, como Roy mencionó hace rato acerca de la diversidad en la creación, cuando nos mostró los diferentes palitos, The life process coming from a seed, like we said, it all comes from one thing. So by that, a couple of million years down the road, it's a banana. A couple of million years down the road for this other thing, it's a rock. el proceso de vida, como todo viene de una semilla, unos cuantos años más allá en la evolución se va a convertir en un plátano, unos cuantos años más allá se va a convertir en una piedra. Like what Roy said, is that as far apart as those two things can go, they will ultimately come back together. So over a million years, that thing will become a rock, this other thing will become a banana, and then over another million years, they'll come back and they'll actually switch. Y como Roy mencionó, dependiendo de qué destino tengan, la banana va a estar aquí, el plátano va a estar aquí, aquí va a estar la roca, pero de repente van a volverse a juntar y van a hacer la misma cosa. And they can do that because they have, each of them, all the stuff of life in them. Y pueden hacer eso porque tienen todos los elementos de la creación y de la vida dentro de ellos. All the stuff that supernova releases into creation, gold and all of that other stuff, what science identifies as the stuff of life, all of that is, again, what's in us, what makes us able to move our arms, able for us to be able to think. Todas las cosas que una supernova va a liberar son todo esto que hablan los científicos de los elementos. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros ser, lo que nos hace capaces de respirar, de pensar. Only the corruption of the white man's science, which is reverse technology, Y es solo la corrupción del hombre blanco europeo de mentalidad de guerra, que es de hecho una tecnología a la inversa. identifies things as inanimate. Identifica las cosas como objetos inanimados. They'll say, this is inanimate. It's cut from its tree, from the branch is cut from the tree. This leather is cut from the animal. It's no longer in a living life force. This thing is inanimate. Y van a decir que esto es un objeto inanimado porque no tiene vida, ya es un palo que fue cortado del árbol y esto es un objeto que fue sacado de un animal, entonces no tiene vida. Hear that? Pero ¿escuchan eso? You can hear that. Pueden escuchar. That's because of this object here. Y es gracias a este objeto, It's not an inanimate object. que no es inanimado. Anything that is anywhere throughout the entire waterverse Y todo lo que es en todo el aguaverso is alive. está vivo. It is there. It is based on the foundation elements of water. Y está ahí y está basado en los elementos de la fundación de la vida del agua. Nothing anywhere will exist unless it is rooted in the foundation of water. Y nada va a existir a menos de que se encuentre en la fundación del agua. So therefore then, what the white man tells us through his science, because it's reverse technology, it's destructive, it's all a lie. Entonces, todo lo que el hombre blanco dice que es tecnología es lo contrario. De hecho, es una mentira porque es una tecnología a la inversa. It is the truth in as far as how to destroy, how to break down. So their science will tell you, they'll talk about the tree. They won't tell you what a tree is. They'll tell you how to break it down. Y es la verdad en cuanto dicen que, por ejemplo, ese es un árbol y te van a decir que es un árbol, pero no te van a decir qué calidad de vida tiene, sino que te van a decir cómo destruirlo. So everything, everywhere, if it's an asteroid, a comet floating through our solar system so small that you never detect it, that thing is alive. It is part of our DNA. At some point in the future, it will come into contact with us here on our Mother Earth, and it will alter us at that time. Entonces, todo lo que flota en el aguaverso va a tener un impacto sobre nosotros aquí en nuestra madre tierra. So there are visible and invisible things floating through space
that are affecting us all the time. Coming to Earth, sometimes you'll see, what do they call it, asteroid, comet, whatever, a shooting star. Sometimes you'll see that coming to Earth and you'll know, well, that's something coming from out there. It's landing somewhere here. And once it hits here with a kaboom and that is vaporized, then that is in our environment, is breathed in. It ultimately ends up in our bloodstream, goes right to our brain, enables us to think bigger thoughts. Y entonces algo a veces lo vemos que es un asteroide, una estrella fugaz, a veces no lo vemos, pero va a llegar hacia nosotros y puede que nos ayude a pensar cosas más claras. So again, by contemplating these things collectively in ceremony, we make ourselves smarter. This is how the collective consciousness, the collective psyche of the people becomes, grows, evolves to our naturally, to its natural state where it would reach the furthest limits that it can. Y es cuando contemplamos estas cosas en ceremonia que la conciencia colectiva puede elevarse para alcanzar lugares que no había alcanzado previamente. So it may start on the other side of the waterverse, like that binary star that collapsed into itself during the solar eclipse in 2017. That started on the other side of wherever. Its journey began there. The gravitational waves hit us first, and then 6 days after, all the telescopes on Earth were able to see the flash of light from it. Entonces puede que sea algo bien lejos de nuestra madre tierra, quién sabe de qué lado del aguaverso, y que ese sistema binario de estrellas se colapsa y que primero recibimos las ondas gravitacionales, hasta después de 6 días podemos ver la explosión de luz que esto genera en el eclipse solar de 2017. And ultimately, all of that stuff, all of those minerals, all of the life force comes here. Y últimamente toda esa fuerza de vida que son estos elementos vienen hacia aquí. So, are we the center of the universe? Entonces, ¿somos el centro del universo? Is a fish swimming in the ocean anywhere, as it is a result of that entire ocean and everything that's in there giving its life force and everything? Is that one single fish at the center of the ocean? Entonces, un pez que se encuentra en el océano, gracias a toda esta interacción que acabamos de describir, ¿sería el centro del universo? It may not be physically at the center of the ocean, as we may not be physically at the center of the waterverse. Puede que ese pez no se encuentre en el centro del océano, así como nosotros no nos encontramos en el centro del aguaverso. But all things will flow directly through us. Pero todas las cosas van a fluir directamente por nosotros. So we may not be the center. Y puede que no seamos el centro. Depends on how you look at it. Depende de cómo ustedes lo vean. How much importance you find in yourself as a being. ¿Qué tanta importancia le dan a ustedes mismos como ser? But you will see that we may not be physically at a center, but we are at the center of a process. Y puede que no estemos en el centro como el centro de lo que es, pero estamos en el centro de un proceso. That process is making the branches grow a little bit taller on the tree right outside of your house. It's making the squirrels population expand a little bit more outside here. Y este proceso hace que haya un poco más de ardillas, por ejemplo. What it shows us is that maybe we're not the center of the universe, but we are at the center of a process. And what it makes us is it establishes us at the end result of that binary star that collapsed into itself. We finalize the life process of that gold, of all that stuff that was released in that explosion, by what we are doing right now, by communicating about it.
Y puede que no seamos el centro del universo, sino que estamos en el centro de un proceso de lo que ocurrió con el colapso de este sistema binario de estrellas, simplemente por el hecho de comunicarlo, de estar hablando de ello. And when we communicate about it, especially in ceremony, we're sharing about the importance of it, what it does for us, how it makes us better. It gives us a more improved knowledge, overall knowledge of who we are, what we are, when we are. Y cuando hablamos de ello, nos da una experiencia de mejor comprensión de quiénes somos, cuándo somos, en dónde estamos. So in the white man's world, this is their way to tell you to pull out the truth out of your mind and put garbage in there, to put the hot dogs and hamburgers in your mind, to make you forget, make you believe that that rock, where's, where'd you put it? I don't know, you were. Right here. That rock make you believe that there's no life force to it, that there's no power in it. Y entonces esta ciencia les hace creer que esta roca no tiene ningún poder. But through us discussing in ceremony, you can see how that rock, that gold that exploded from the binary star system, how it is an intricate part of us, how it makes us up, how it is a part of our eyeballs, how it is a part of us being able to hear each other. Pero discutiendo de estas cosas en ceremonia, podemos entender cómo nos afecta e inclusive cómo somos capaces de escucharnos los unos a los otros. And ultimately, this is what the moon ceremonies, as all ceremonies, are about, to teach us more about, again, who we are, what we are, when we are. Teach us about our environment. Give us more respect, more understanding about it, so we're not going to hurt the things that we need to sustain us. Y eso es lo que las ceremonias nos enseñan, cómo entender mejor quiénes somos, en dónde estamos, cuándo somos, para que podamos ser capaces de proteger y no herir las cosas que necesitamos y que nos sostienen. Let's continue. Is it here now, right? Okay. Hi, my name is Sidian, and I just wanted to share, thank Roy for making me realize the connection between the heart and the seed that is in the heart. I was given by the Cree Nation the name of Grandmother Thunder Woman, and I've now really felt it today, how that thunder is to arise that seed, to make it rise, so that I've always felt that when I meet people, I like to let their love or flourish from them, and he was able to make me visualize this. I also want to thank the grandmother. Celine quiere agradecer a abuelo Roy por el conocimiento que dio acerca de la semilla y de la conexión importante dentro de nosotros y de cómo ella fue nombrada por los Cris abuela trueno, y le recordó la importancia de cómo el trueno ayuda a que la semilla crezca. I'd also want to thank Grandmother Moon for my celebration with the moon. We've already done that. We already done the moon ceremony. No, you're saying to explain what I lived in the past about the moon. What I want to share is that every month when I get my moon, that's how in the past I've celebrated the moon. So I was given the opportunity to be with my grandmother every moon. And to celebrate her was a very nice time with my grandmother, and I found that to be so powering and centering for me. Y recuerda a Celine en la época en la que tenía a su abuela Luna, es decir, la visita cada vez que tenía su luna,
y cómo ese era un tiempo muy de centraje para ella. So to pass on to my daughter, when she first got her moon, I was helping her into receiving this gift and celebrating with her in the woods, her becoming a woman because she started her moon herself. Y eso le recuerda de cómo quiso intencionalmente pasarle este conocimiento a su hija y cómo cuando ella tuvo su primera luna fueron al bosque para celebrarlo juntas. Malia, can you speak now? Malia, puedes hablar ahora. She just shut her microphone. We see that you just muted yourself, so maybe you can click again to try to unmute it and see if it works. No, we don't hear you. No te escuchamos. You lost your voice. Okay, well, unless you're going to give us sign language, we're going to have to move on. Bueno, vamos a pasar. We're going to go to Susan now. Susan, if you're there and you would like to share something. Susan, si estás ahí, ¿te gustaría compartir algo? Can you hear me? Yes, we can. Oh, we see you just got unmuted. Muted again, Susan. Okay. Oh, there you go. That's it. Okay. Hello, grandmother again. It's me, Susan Reese Mashike, daughter of Lillian, who carries the family name Mashike and the clan Mashike. Listening to Roy, it actually brought it to my attention that for the last 2 months that I've been coming to ceremony, that I've been doodling on my desk calendar the 2 sticks that he held up. I kept repeating it over and over again, and it didn't strike me as being anything but a doodle, but apparently it was a telling thing of what finally it would be clarified what I was doing. Also, it also stirred up a memory of Sky Woman, a seer a long time ago when I was still a young woman, told me that when I was a little girl, I would always look up at the night sky and the sky itself would heal me. And until I actually knew who she was, it bore more significance for me. So that's what I wanted to share with everybody. Miigwech. Yeah. Entonces, Susan quiere decir que cuando escuchó al abuelo Roy hablar acerca de estos palitos y de la forma en la que funcionan, él le recordó también acerca de algo que ella había vivido con una persona que ve. Entonces le hizo como una especie de recordatorio acerca de que muchas cosas pueden ser posibles. You know, right now, we could ask anybody, how much is 1 and 1? Ahora le podríamos preguntar a quien sea cuánto es 1 más 1. And you are automatically going to blurt out 2. Y automáticamente van a responder 2. Because this is what you learned. This is what we all learned when we were little kids. Even before we were in school, we learned that. Porque eso es lo que todo mundo aprendió cuando éramos niños. So today, if you're my age, if you're 58, if you're 100, or if you're 20, it doesn't matter. If somebody asks you what's 1 and 1, you're going to blurt out right away 2. And that's going to be based on not what you're deducing right now. You're not taking one object and another object to see and make sure, hey, how much does this make? No, you're going on memory. Y cuando la gente responde eso, 1 más 1 es 2, no es porque realmente lo están analizando, sino que están hablando de memoria.
And in our brains, you know, like when whatever we experience, it's registered in our brain. Was that a positive or a negative? So we remember it as one or the two. It was either a bad thing, so we remember not to do it, or is a good thing, we remember to do it. Y en nuestro cerebro es lo mismo. Si tuvimos una buena experiencia, vamos a poder recordarla para repetirla. Y si tuvimos una mala, vamos a aprender de eso para no volverla a hacer. It's no surprise that you were doing that thing, like you said, with the sticks, similar to what Roy had mentioned. Y no es sorpresa que hayas hecho un poco con los palitos como Roy lo hizo. That is muscle memory that is in your DNA through our 10,000-year journey of the corn, that every phase of us along the way, every nation, every bit of knowledge that was attained in that journey, it is still held to this day within your DNA. Sino que es una memoria interna que todo lo que se tenía como conocimiento antes está todavía agarrado por el ADN. So even though the majority of all human knowledge has been killed out of humans through the colonization process of the white European warmongering mind, a pesar de que la colonización, el hecho de que el conocimiento haya sido quitado por la colonización de la mentalidad de guerra, in the true beings, all of those things are still retained within us. En los verdaderos seres, eso todavía sigue dentro de nosotros. And so your muscle memory of these things comes out through different daily actions that you do. Y esta memoria viene en diferentes actividades que ustedes hacen día a día. But if we don't communicate, if we don't connect with all of that which was previous to us, all the nations previous to us getting here, all of our incarnations, Pero si no conectamos con todas esas naciones que estaban previas antes de nosotros, when you don't connect, then you'll be doing something here, still your muscle memory, but you may not know why or what it's connected to, and therefore even the meaning of it, of what you're doing yourself, could be lost. entonces si lo estás haciendo aquí sin estar conectado a todo eso, el significado de lo que estás haciendo puede que sea perdido. But the moment that you reconnect, such as this today, as you see, your exemplification of it, at the moment the connections are there, well, this muscle memory that I do all the time, well, hey, now I know why. It makes sense now. Pero el momento en el que reconectas, esta memoria muscular vuelve y es como de, sí, me acuerdo por qué hago esto. There is a lot of things within the cultures, within the societies of all the people, from starting from as far south as you can go in so-called South America. All the different incarnations we have been. There's a lot of different things within those peoples that I see today that makes a direct connection to things that I know of Guyana Nasaragoa, of Great Law of Peace, of ceremonies within the Longhouse, within the structure of the Longhouse. I see similarities to all the different peoples at all the different times from north to south. I see it in our living actions today. Y hay muchas cosas que yo veo en los pueblos, las naciones del sur, en el centro, que están completamente vinculadas a cosas que hacemos aquí el día de hoy. All we have to do is reconnect and start the conversation. Y lo único que tenemos que hacer es reconectar y empezar la conversación. This process itself, this reconstitution process, I don't know about anybody else, what you can say about it, I don't know. But for me, it has brought so much knowledge to the forefront, enabled me to make connections to specific things in our ceremonies, functions within law, that gives me a complete knowledge of these things. Y este proceso de reconstitución, yo no sé para ustedes, pero a mí me ha dado un gran acceso a muchas cosas en cuanto a las ceremonias, a las interconexiones, acerca de todo el conocimiento de cómo funcionan intrínsecamente.
Okay, I won't say, I'll correct that. I won't say complete, more complete. Y de hecho diría que no es un conocimiento completo, sino más completo. It is an ever-ending evolution, as you know, the knowledge expanding our intellectual capacity. Porque es un conocimiento, es decir, es un viaje, el seguir expandiendo constantemente el intelecto. What I do understand, and what this process is to establish, is that each of our nations, each of our people in different times are parts of the knowledge of the brain, the knowledge, the foundational knowledge of our evolution. So it makes us today, our nations, different parts of the brain, but that have become killed, almost dormant, which we have the responsibility to refire up, start those fires back up. Y lo que entiendo es que las diferentes naciones serían el equivalente a diferentes neuronas del cerebro que han dejado de funcionar o que no están funcionando adecuadamente. Entonces es nuestra responsabilidad el de volver a encender esas neuronas en el cerebro para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente de nuevo. Okay, Malia, any luck with you? She's not even there now. It looks like so. Okay, well, we'll come back to you anyways. Keep trying to work on that microphone. Let's move on. Did we already? There's Raul, you remember the professor that came and exposed to us the constellations? But he just connected a while ago, so I'm not sure that he knows what we are talking about, but I mean. Okay, well, Raul, if you're there right now, we're just talking about our grandmother moon and whatever knowledge you can share with us about it, the cycles, the knowledge of the new moon's phase, whatever. Buenas tardes, doctor Raúl. Entonces, estamos hablando acerca de la luna, de los ciclos, de todo el conocimiento que tengamos, ya sea de cuando éramos pequeñitos o cómo hemos evolucionado con la luna. Entonces, si usted gusta compartir algo al respecto, adelante. Uy. I don't know if you're speaking, but we don't hear you. No sé si esté usted hablando en este momento, pero no le escuchamos. Maybe it's related to the volume with your microphone. Tal vez tenga que ver con el volumen de su micrófono. No, we can't hear you. No. No, no le podemos escuchar, desafortunadamente. Okay, see if you can get your microphone working. We're going to move on to somebody else for now, and we're going to come back to you after each person to see if you got it working. A lo mejor puede hacer que su micrófono funcione, y si funciona, vamos a volver a usted después de que hayamos terminado. So here is Marie-Claude now. Yeah, I have No? Oh, and grandfather Roy came back, but he had another activity. So Griselda is asking if he would like maybe to continue a discussion. So if we have a Zoom tomorrow or some other time during the week. Okay, well, for Roy, right now, the best that we can say is that it'll be at the next Reconstitution. Y a Griselda vimos que escribiste diciendo que abuelo Roy quería seguir contestando las preguntas, pero que no pudo porque tiene otra actividad y que estaba proponiendo un Zoom tal vez mañana o en la semana. Entonces lo que Stuart dice es que lo ideal sería que venga a participar en la próxima reconstitución, que sería en la luna llena. But given the time frame that we're in and the importance it is right now to get information out. Pero debido a el momento en el que nos encontramos y la urgencia, digamos, de recibir e intercambiar información, What we'll do is we'll say that we'll keep an eye on our schedule this week and we'll try to arrange a time
that is mutually acceptable to the both of us, to all of us, where we can have a discussion with him, because I really want to talk about that time frame that he mentioned about 1941. Vamos a considerar en esta semana a arreglar un Zoom con él, porque realmente me gustaría intercambiar con él, sobre todo específicamente acerca de esa fecha que mencionó de 1941. But just so that you know, if we can't, because it's busy time right now, if we can't get that arranged for sometime this week, it will be at the next Reconstitution. So see if you could arrange for him to be present at the very least at that time. Y si no podemos acordar un momento para esta semana, en el peor de los casos, digámoslo así, que sea para la próxima Reconstitución, entonces si le puedes comunicar esa fecha de antemano para ver si puede él en esa ocasión. I got a question. I don't know if you could answer this. Where is he located? Where were they physically at? Y tengo una pregunta, si la puedes tal vez responder. ¿En dónde se encuentra él localizado físicamente? Él ahorita está en es como una aldea sustentable que le llaman en Querétaro, México, porque él dice que su misión ahorita la va a hacer desde México. Se llama Pueblo Viva México. He currently is in a village that is actually an eco village, and he is located in Querétaro in Mexico. And he's saying that his mission, he's got to do it from within Mexico. So that's why he's there. And it's a village called Viva Mexico Village. Well, there might be a whole, whatever, maybe just a discussion with just him. There might be importance in it, but possibility of it. Puede que haya una cierta importancia y sobre todo posibilidad de tener una discusión con él solamente. Because if he's in an eco village, then he's got the whole ball of wax going. We could be talking about everything. Porque si se encuentra en una ¿cómo se dice? Ecoaldea, está hablando de que está practicando muchas cosas, entonces podemos hablar de muchas cosas con él. Okay, just so that we know, are you, can you act as intermediator? Y una pregunta para ti, Griselda, ¿podrías actuar como intermediaria? Claro, es un honor. For sure, this is an honor. Okay, then this is what we're going to do. And when we're looking at the schedule and whatever we can figure out the nearest possible time, we'll communicate with you. You can see if it's good with him. You'll be you'll intermediate this. Entonces, en cuanto podamos encontrar una fecha, un momento para proponérselo a él, te lo vamos a comunicar inmediatamente a ti para que tú se la puedas proponer a él y veamos si nos podemos arreglar un encuentro. So Edith will contact you no later than Wednesday. Entonces, Edith te va a contactar a más tardar el miércoles. And for everybody else here is, you know, if we forget, then just say, hey, don't forget about that thing you gotta do by Wednesday. Y para todas nuestras aliadas y alados aquí, si se nos olvida, que nos lo recuerden, que tenemos que hacerlo antes del miércoles. Okay, Malia, any luck? Malia, ¿funciona tu micrófono? Do you hear me? Do you hear? Very low, very low. Is it possible to turn the volume up on that microphone? Te escuchamos muy bajito. Si pudieses aumentarle el volumen. Maximum. Well, my daughter tried to help me, and she gave me a speaker in the microphone to speak in it. You don't hear me, eh? She says, dice que su hija trató de ayudarle con el micrófono. We hear more static. I think it's the cable. It's more static than your actual voice, but we can barely hear you. Okay, so if you can, just talk as loud as you possibly can. Si puedes hablar lo más fuerte posible para ver.
It got worse. And not only that, it's hard to see you two now. Your camera's blurry. Yeah, it's blurry. We're gonna have to go to the eyes, ears, and throat doctor. Hey, we can't even hear nothing now. No, no te escuchamos, Malia. Okay, you hear me? Okay, you hear me. Okay. Who's got the remote? Here. Okay. Oy, oy. Okay, is it even better now? Kind. Kind of. I'll try my best. Okay. Greetings, everyone, and well, I'm really happy to be with all of you, to be able to see you all, and yes, I give thanks to Grandmother Moon, and to all my relations. So I'm Malia, daughter of Luis Yvonne Panela. So, and there's so many things I would have liked to address. Do you want me to stop? That was perfect, and I will translate you. Entonces Malia se presenta de forma matrilineal y dice que está contenta de estar aquí, le manda un saludo a todas y todos y le agradece también a Abuela Luna por esta oportunidad. Go ahead, Malia. Of course, I missed a few of the conversation, but I wanted to say something about when Stuart was speaking about the rocks and the gold and all these things, because of course everything that is contained in the planet Earth, out of the planet Earth, surrounding us, in us, this is all part of us, of course, because we breathe it, we drink it, we eat it, we made out of it, and when I was young, pretty young actually, I got ill by a man who was strictly working with transferring energy within things. Translate and not translate. Entonces, Amalia dice que quería hablar un poco acerca de lo que Stuart mencionó, acerca de las rocas y acerca de cómo todo lo que está en el universo está contenido aquí también. Y esto le recordó una experiencia que tuvo con una persona que hacía curaciones cuando ella era joven. I had my coccyx, the tailbone, broken for about 3 years when I got ill. And my mom, she tried to bring me to some different healers who could replace bones, and it didn't work. And then she brought me to that other man, and I was like, no, I don't want to go, and having another old man touching me, and she said, no, he's just gonna touch you with his finger, just one finger. And I say, and she said, his finger is gonna touch your finger, so there's no problem. Hey, Malia tuvo un par de años su coxis roto, entonces su mamá la quería llevar a un montón de lugares, por ejemplo, con gente que cura, ¿no? Y nadie la pudo ayudar hasta que la mamá de Maya la quiso llevar a este otro lugar con este curador.
Y María le dijo, no, no, ya no me lleves, ya. We went there, and I went because my mom, she really wanted me to be healed, and was like, okay, and I was sorry at the same time because I was like, oh, she's gonna spend money again, and it's not gonna be worth it. So anyways, we went, and we were about 8, 9 people around the table, and all these people went came to feel about something. So tell me when you want me to start. So yeah, he did touch my finger. He was like working with a pendulum, and but he explained it to us that he didn't need to have a pendulum. That this is just for you people. It is for you to see the energy passing through. It's a visual support for you people because we don't need no support. So he was explaining to us that everybody has vital energy, animal energy, different type of energy, and that we were part. Everything that was surrounding us were part of us, and that whenever we need something, it's everywhere. He says we can, of course, if you need a visual support or a physical support, you can go take a plant, say, oh, that plant is good for bones, or this is a plant that is good for coughing, and you take the plant. But he said you don't need to take the plant because the plant is everywhere surrounding us. Everything that composes the plant is all over in tiny, tiny part that we can see. Whenever something is created or materialized, it's because the different components concentrate all together in particular assembling like a recipe, like you put that much of this, that much of that. And when you put them all together, you create one thing. But all the components are here and everywhere at all times. So he would transfer to people if some person needs plant, he would transfer it. Because he said it's everywhere. You just need to call it. Do you want to translate or? Yeah, that would be a good thing. Entonces Mali está contando de que finalmente su mamá la llevó a este doctor curandero, a pesar de que Mario decía, ay, mi mamá va a gastar más dinero, pero era el cumpleaños de Mali, entonces acabó aceptando, y este curandero le dijo que podía darle una hierba, una planta, pero que en realidad no la necesitaba. Ella podía curarse por sí misma, porque él explicó que todo lo que está en una planta está contenido en todos lados. Entonces, lo único que se necesita hacer realmente es una transferencia de energía. Entonces, eso fue lo que el curandero hizo con Malia y que le dio la explicación de lo que él hacía como curación también. He explained to us so many things because we went back for teachings during following months and years. But anyways, in essence, he was explaining that to us. And when he took, he wrote down on a paper everything that would be good for bone, that gives calcium, everything that would be good for the ligaments, that for my tailbone, the muscles, everything he wrote down on the paper. And there was another paper with a spine
So you would say the name of the different components, calling them finally, and he would work on with his thumb on the paper with the spine and kind of massage the design of the spine. And then he would take a little mallet, like a little hammer. Mhm. And then he would, at the end, he would knock with the hammer, the little hammer, on the spine that was drawn on the paper. And, and saying, replace, replace everything, get back in place. And then after I said, okay, so within 3 days, your tailbone's gonna be replaced. Don't worry. And in my, in myself, I was 15 years old. I was like, sure, when we're gonna be far away from here, and we cannot come back to say, nah, it didn't work, and the money is already cashed. So we went back home. It was in the countryside. We went back home, and then yes, within 3 days, I was walking in the house, and then it inside my body it made click, and my tailbone replaced. And I was shocked. I was so happy, and I told my mom. I said, "Hey, my bone replaced," and she was like, "I knew." And I was like, "No, come on," because it was for years. It was really painful. I could not sit. Within 15, 20 minutes, I had to move, and in school it was pretty awful because you're sitting all day. And so I just wanted to say that man, he was telling us some basic things. Amongst things was that we were part of everything that is surrounding us. We are not only in our body, but we're all over the place. So that it took me years to understand everything that he gave us as knowledge, because as what everybody said, well, as you had said, we're conditioned to think in ways, and sometimes the solution or the answers are so easy that we don't see them. And for years he was explaining that, and because he says everybody can heal at least the people they love, and everybody has the power to heal the people they love. Some people have more energy, more vital energy, and that they can give away more, and we can get everything from the right place where we are. We don't need to be physically in a place or to take physically something. And of course, plants, rocks, and all these things, and many other things that we don't even know are part of us, and we're part of them. That's why we're able of the worst and the best, because we're influences by everything we've done of, and we influence too. So my understanding of it again is that since we are different in some ways, whether human from bears or from plants or from trees or from water, even if in appearance we're different, we all compose from the same things but in different quantities, and that's why we materialize and we are different, because there's a little part of this in me and that tiny bit part of that, and that makes
the combination that made me possible. And that other plant or that other rock is another combination in other quantities that in concentration made made it materialize the way we see them or we experience them. That's about it. Y en resumen, cuando Malia fue a este lugar con este señor, él empezó nada más a escribir en un papelito qué plantas eran buenas para arreglar huesos y tejidos y la piel. Y entonces, con un martillito, se acercó a su coxis y puso el papel y empezó a darle de golpecitos con el martillo a su hueso. Y le dijo, no te preocupes, en unos 3 días tu coxis va a estar bien. Y en esa época Malia tenía 16 años y ya tenía bastante tiempo que tenía ese problema del hueso roto. Entonces, cuando volvió a casa, le dijo a su mamá, ya parece que me voy a recuperar en 3 días. Pero efectivamente en 3 días estaba mucho mejor. Entonces, Malia fue corriendo a decirle a su mamá y su mamá le dijo, claro, yo sabía que eso iba a ocurrir. Entonces, para Malia fue una entrada a este mundo de entender que todo está en todo, es decir, es cuestión de saber cómo las cosas se manifiestan y cómo podemos trabajar con el espíritu para que las cosas se manifiesten y también entender que todo está contenido en todo, solamente en diferentes cantidades que hacen que la diferente realidad o nuestra diferente constitución exista. I wasn't really able to hear that clear what you said. Y realmente dice Stuart que no pudo entender muy claramente lo que decías. But did I understand this properly? Did I understand it this way? Pero quiere saber si entendió realmente. You had your tailbone broken. Tenías tu coxis roto. And the man who fixed it, this is what I understood. Did he use rocks on your spine? And he tapped your rocks? Y el hombre que te ayudó a curarlo, ¿entendí correctamente que utilizó rocas para como curarte? Everybody around the table were touching each other by his finger to the next person. So when he says something, when he hears one person in particular, he says everybody who needs it's going to benefit. So if you need something in what I'm doing, you're going to get some, otherwise it's going to pass through to the next person. He had, when he fixed specifically my tailbone, he had a chart, like a photocopy from a medicine book, with a spine. And you see all the spine, so it's a photocopy of like a drawing of a spine on a paper. And he was touching with his thumb, the paper one, he was telling all the words that were good for the bones, the ligament, the muscles, everything that was needed there. And then he never touched my body except my yeah. And when he took the little hammer, the wooden hammer, he was knocking us. He was knocking on the paper on the table. Ah. Yes. And but since doesn't that man was explaining to us that we everywhere. So since this to him, that spine, that drawing of a spine was mine, it was working on it, and like if he was working on my body, but he didn't need to work on my body because the representation was there for us to see. Because it says we don't need that. It's just visual support. We still need it.
Ok, entonces no era que haya puesto él el papelito en el cuerpo de Malia, sino que había gente alrededor de la mesa y estaban en una mesa y fue cuando él puso el papel en la mesa y que empezó a hacerle con el martillo encima de la mesa. Entonces ni siquiera tuvo contacto directo con el cuerpo de Malia, era más bien saber que todo está contenido en el todo y que para curar ni siquiera se tiene que tener interacción necesaria con lo que se necesita curar. So then he worked with energies, and the collective energy, the collective psychophysical power of the people together, he worked with these energies. Entonces él trabajó con energías y fue el, digamos, poder psicofísico colectivo de la gente que creó esas energías o que las dirigió más bien. You know, a lot of people won't believe that. Hay mucha gente que no va a creer eso. But there is scientific proof. You can use a scientific example of what the non-native does in war. Pero hay prueba científica que puede explicar y de hecho se puede utilizar la prueba científica de lo que el no indígena utiliza en la guerra. No, let's say Edith is a natural living person, just living within the natural powers of creation, and I come along and I'm a warmonger and I use modern science to create my weaponry to destroy things. Y digamos que Edith es una persona natural que está viviendo en los ciclos de la creación y yo vengo con mi artillería de guerra para totalmente destruirla. So maybe imagine Edith has an enemy 50 miles from here. Entonces imagínate que Edith tiene un enemigo a 50 kilómetros de aquí. And here I am messing with my technology, my computer, and I'm punching in the coordinates. Y aquí yo estoy con mi computadora, con mi tecnología y estoy metiendo las coordenadas. And I say, okay, I'm done. I just punched in my coordinates, and 3 days from now, that community, they're gonna explode. Y entonces yo le digo a Edith, mira, acabo de hacer mis coordenadas en la computadora y en 3 días esa comunidad va a explotar. Because the coordinates is for a bomb, a missile that I am programming into the missile to go to that trajectory. Porque las coordenadas son para un misil que va hacia esa trayectoria. It may be a bad, like a bad violent war example, but it is what people of today who think they understand science, it is the way to make them understand that process. Y puede que sea un mal ejemplo de estar hablando de la guerra y de cómo funciona, pero es un ejemplo que es útil para la gente que se encuentra en la ciencia, que piensan que está bien, pero que realmente están haciendo un proceso de guerra. Because if Edith didn't know my science, she would be thinking, well, the way to deal with your enemies, whatever, you got to be right there, face to face. If there's a problem, you got to go in and fight them. Porque si Edith no conociera mi tecnología, ella sabría que para tratar con su enemigo tendría que ir cara a cara con su enemigo y tal vez luchar físicamente. Now, while I'm punching in the coordinates, working on my computer, she never seen it. She wouldn't understand what the hell that is, and she would think that ain't gonna happen. How are you gonna deal with my enemy who's 50 miles away from right here? Y ella si me ve entrando las coordenadas en mi computadora, pues no me creería porque nunca ha visto eso, entonces diría, ¿cómo es posible que con lo que estás haciendo puedas afectar a una comunidad a 50 kilómetros? So right here we have the physical example of the spectrum that Roy talked about earlier. You have two opposite ends of the spectrum. The thing could be good or the thing could be bad. Y aquí es en donde hablamos de lo que Roy también mencionó hace rato, de que tenemos dos lados completos del espectro y que la cosa podría ser buena o mala. Regardless, these are real powers. The power, the collective power of people, especially when they're gathered for good, for love, their spiritual power can cause something to happen without you even having to touch that thing. Y estas son cosas reales y cuando la gente está reunida por el amor, crea un poder espiritual que ni siquiera tienes que tocarlo para que afecte las cosas. Now I'll say you're lucky that that's the way you got your tailbone fixed.
Y yo diría que tienes mucha fortuna de que hayas podido corregir tu coxis de esta forma, because as you know, there's another way to fix the tailbone, porque sabes que hay otra forma de corregir el coxis and it's very painful. y es muy dolorosa. I broke my tailbone twice. Once when I was I think it was about 7. Yo me rompí el coxis 2 veces. La primera vez creo que tenía 7 años. And then when I was, I must have been around 13 or 14, I broke it again. I fell flat on my ass, right on the big rocks on the river. Y luego debí de haber tenido 13 años y me caí así directo de sentón en las rocas en el río. Luckily, we had a bone expert right here in town who didn't do it the way that your guy did. Your guy worked with energies. My guy went with the physical power. Y afortunadamente aquí en la comunidad teníamos a un hombre que era curandero de huesos, que no fue como tu curandero trabajando con energía, sino que directamente con lo físico del hueso. So you and I are the physical proof. We are the opposite ends of the spectrum on the same issue of a broken tailbone, that it can be fixed either through energies without touch or physical touch. Entonces tú y yo somos ambos lados del espectro de cómo un coxis puede ser reparado, ya sea con tocarle físicamente o sin tocarle siquiera. You know, in the non-native world, people only know of this energy or this power in things that can be considered, some people consider to be bad, like when people use that thing called a Ouija board. Y en el mundo no indígena, la gente considera este tipo de cosas como malas, como por ejemplo cuando se utiliza la Ouija. Now, don't get me wrong. I am not promoting that. I am not advising it. I am advising people not to use that. Y no me malinterpreten, no estoy haciéndole promoción. Yo no sugeriría a nadie que la utilicen. But as you know, that is based on the collective power of a group of people. Pero como lo saben, eso está basado en el poder colectivo de un grupo de gente. They put their hands on this thing within, it's like a controlled, it is a controlled environment. Ponen sus manos en esta cosa que es realmente un ambiente controlado. But as you know, you can throw away a Ouija board. You can use a pack of cigarettes and get the same amount of people there. Put your hands on the pack of cigarettes and you're going to see the energy is going to move that pack of cigarettes also. Pero si acaso no lo saben, pueden hacer lo mismo como aventar la Ouija por un lado y poner un paquete de cigarros y con la gente del colectivo, esto se va a mover igual. I know that because I myself done that experiment with friends of mine when I was younger. Y yo lo sé porque yo mismo hice un experimento así con amigos cuando era más joven. So, on the other side of the waterverse, there could be the equivalent of a medicine person there just thinking about it. That is the twins in that binary star system that collapsed into itself and then exploded and released all that stuff into gold and all of that into the waterverse. That is that medicine person on the other side of the waterverse working the medicine upon us, because that stuff got to us immediately. Y entonces es los gemelos, cuando hay otra persona del otro lado del agua verso que está haciendo trabajar la medicina, las energías, y que de una forma u otra va a llegar hacia nosotros. Anyways, y'all will go for sharing that. What this ultimately shows us is that there's energy flowing through all things. Y gracias por compartir eso, porque lo que nos demuestra es que hay energía que fluye en todas las cosas. And as energy flows through rocks here on Earth, y como la energía fluye mediante las rocas aquí en la Tierra, it also flows through the rocks, floating through our solar system, the asteroids, the comets. También fluyen las rocas de nuestro aguaverso en los planetas, en los asteroides. And it's in the larger conglomeration of things, such as planets and moons, where those things take on a point of critical mass and become a larger entity, a larger power, a force of nature.
Y en la conglomeración más grande, que es justamente la de los planetas, que la fuerza de vida ocurre a mayor extensión. And so truly, just through that one simple example, of which there are billions of examples, anybody would have to be a complete idiot to believe non-native science that the moon is a cold, dead, lifeless rock. She is alive. She is a living, breathing entity. Y con todas esas evidencias, cualquiera sería un tonto de pensar que nuestra abuela Luna es un pedazo de roca inerte y sin vida. Al contrario, ella es nuestro corazón latiente. And your story, what you just related, is the exemplification of that. Y la historia que nos acabas de contar es el ejemplo claro de eso. So now we'll go on. Y muchas gracias por eso. Okay, where are we at? We are done. Okay, did anybody else notice that it just got hungry? ¿Alguien más se dio cuenta de que se acaba de hacer como que, ya hace hambre? Because it really got hungry over here. Porque de repente empezó a hacer mucha hambre por aquí. So also the sun is down now, so as it gets into the winter time, our time of reconstitutions becomes smaller. We're already dark time. We have to close now. Y también el sol ya se metió, entonces mientras avanzamos en el invierno, los periodos de reconstitución se nos hacen más cortitos, entonces es hora de cerrar. Is there anybody with us who did not speak? ¿Hay alguien de nosotros que no haya hablado? And if so, do you want to take this time to speak? If not, we are going to close. Y si ese es el caso, pueden tomar este momento para hablar, y si no, vamos a poder cerrar. Okay, we're going to close then. Ok, entonces vamos a cerrar. Nobody said anything. Anybody? No. Was anybody getting ready to? Not that I know of. Somebody would have raised their hand or like unmute themselves. I'll say something. Okay, we're going to close. Just again, a very quick recap here. We're not going to be together again in the Reconstitution before the winter solstice. Y nada más para terminar, no nos vamos a juntar en la reconstitución de nuevo antes del solsticio de invierno. So we're pretty certain that everybody who joins us, who's with us in the Reconstitution, pretty certain everybody is going to be doing their ceremony for the winter solstice. Y estamos casi seguros de que quien se junte con nosotros en la reconstitución va a hacer su propia ceremonia de solsticio de invierno. We will be doing it too. Y vamos a hacerlo aquí también. So just to have this in everybody's mind that we are all linked together, just like what Malia said when she went to the doctor to be healed, that it was the collective energy of the people whose hands were so joined together. Entonces, nada más para recordar lo que dijo María, que cuando ella fue curada fue por la energía de la gente que tenía sus manos agarradas. So physically our hands may not be joined together, but the energy that Malia identified through that process will be joined together between us. Y físicamente puede que nuestras manos no estén agarradas, pero va a ser la energía la que sí está agarrada de las manos. Some of us will talk before then. Hay quienes hablemos antes de eso, es decir, que tengamos comunicación. For those of us who don't, just as a reassurance to you that we will be in ceremony with you at the same time during the winter solstice. Y con quienes no nos comuniquemos antes, nada más para decirles que vamos a estar en ceremonia en el solsticio de invierno junto con ustedes. Now, I'm just going to throw a question out there. Y una pregunta. In the cycle of a day, en el ciclo de un día, 24 hours, de 24 horas, where in that cycle is the celebration for the winter solstice done? En donde en ese ciclo se hace la celebración para el solsticio de invierno. Now think of this. Where, what time in the summer solstice is the ceremony done? Y piensen en qué tiempo se hace la ceremonia del solsticio de verano. So now, anybody want to answer what time of that 24-hour period? Entonces, ¿alguien quiere responder en qué momento de ese periodo de 24 horas is the winter solstice done?
se hace la ceremonia de solsticio de invierno. If I deduce from the summer solstice, which is at noon, I would say midnight. Si deduzco dentro del solsticio de verano que se hace a mediodía, yo diría que es a medianoche. Okay, now how do we tell when it's midnight? ¿Y cómo sabemos cuándo es medianoche? Well, you can look at your watch, it's going to say midnight, but that is not going to be right in the middle time between sunset and sunrise. Puede que veas tu reloj y diga las 12 de la noche, pero eso no va a ser el momento exacto de la mitad entre el amanecer y el atardecer. So nowadays, anybody can check. You can look on the internet. What time does the sun set? What time does it rise? You can easily deduce then where is the peak right in between? Where's the zenith? Y hoy todo el mundo puede checar en el internet a qué hora se levanta el sol, a qué hora se acuesta, entonces a partir de ahí hacer su cálculo para identificar cuál es el cenit de la noche. But what did our people do when they didn't have internet and they didn't have watches? Pero ¿qué hacía nuestra gente cuando no tenían ni internet ni relojes? They didn't have daylight savings time, which throws off their understanding of where midday or midnight would be. No tenían tiempo de invierno y de verano en el que cambiaban la hora y que sabían a qué hora se pasaban las cosas. How our people knew is because there was constantly the people who were living by day and always the people who were living by night, which means the people who observed the nighttime sky and the people who observed the daytime here. This is the difference or the separation, what Roy identified, that the mind, that here, this is into the sky world, that here in the belly, this is here in the physical world here on earth. Y eso es exactamente lo que identificaba Roy, porque aquí, es decir, en los pueblos originarios había gente que vivía en el ciclo solar y había gente que vivía en el ciclo lunar, que observaba las estrellas. Entonces eso es el equivalente de tener esta horizontal que mencionaba el abuelo Roy de un lado y el otro. This is just to identify that right now, yes, we have a moon ceremony, we have the solstice ceremonies. Y bueno, ahora tenemos las ceremonias de la luna, del solsticio. It does not mean that we have it completely 100% correct. Y eso no significa que lo tengamos a 100% correcto. As you do it, as you carry these things out, you find you discover the intricacies to it. You discover the shortcuts, you discover the long cuts, the ins and outs, the ups and downs. Y mientras vamos avanzando y haciendo la ceremonia, poco a poco se nos van revelando qué atajos tomar, qué caminos largos tomar y todos los pequeños detalles al respecto. So for myself, I give thanks for this process of the Reconstitution because after 40 ceremonies, it has brought together this bit of information that Roy brought to us here today, which completes or adds on to the knowledge that we have, the collective knowledge that we have of our grandmother moon, of the cycles of the solstice. Y entonces hoy agradezco este proceso de la reconstitución que después de 40 sesiones nos trae este pedazo de información que Roy nos viene a transmitir y que se agrega al conocimiento de las ceremonias de la luna, de los solsticios y de todo lo que hacemos. So we're becoming complete through this process. Y nos estamos completando mediante este proceso. Everybody comes with a piece of the puzzle. Y todo mundo trae una pieza del rompecabezas. And everybody's power, just like the people standing around in a circle helping Malia, each of them brought their power to the table. And all of our power together will be and is being utilized. Y así como el poder de la gente que estaba alrededor de la mesa que ayudó a Maya a curarse, de la misma forma el poder de todas las personas que están alrededor de esta mesa en la reconstitución va a hacer que podamos llegar a cumplir nuestro objetivo. So whether we see this or not, when it comes time, when we're all going to be doing our winter solstice ceremony, y cuando estemos haciendo nuestra ceremonia de solsticio de invierno, in all of us, regardless of where we're at, Roy will be there with us through the knowledge that he shared. Harold's grandmother will be there with us through the knowledge that Harold shared, through the things that he's seen, which built up
his knowledge from the time that he was a kid. Same thing with each of us. Whatever it is that was your knowledge base from the time that you were a kid, that gives you the piece of the puzzle that you bring to the table, they will be with us in that ceremony come the winter solstice. Entonces, en donde estemos haciendo nuestra ceremonia, nosotros, cuando la estemos haciendo, va a estar Roy con nosotros por la enseñanza que nos compartió el día de hoy. Va a estar Haru con nosotros y su abuelita por el conocimiento que ella le transmitió. Y así cada una y cada uno de nosotros va a estar en la ceremonia por su línea de sangre, por su conocimiento ancestral y lo que nos han compartido. If we keep this up, soon we will have all the pieces of the puzzle. Y si continuamos en este proceso, muy pronto vamos a tener todas las piezas del rompecabezas juntas. And from that point, the only people who will be puzzled is the people who don't have those pieces. Y a partir de ahí, las únicas personas que van a estar como, oh, ¿qué pasó? Van a ser las que no están parte de este rompecabezas. And that will be everyone else. Y van a ser los otros. And so we got to be thankful for the path that we're on, the path that all of our mothers have put us on, regardless of if your mother, your experience was a good or bad experience, whatever it was, is part and parcel of what got you on this path. Entonces tenemos que agradecer por el camino en el que estamos y el lugar en el que nos encontramos. Y poco importa cuál haya sido el camino, es siempre agradecer a nuestras madres y que todo lo que hemos vivido ha sido parte integrante de en donde nos encontramos. So we give thanks again for all the mothers. Y agradecemos obviamente de nuevo a todas las mamitas. In all the shapes and forms they come in. En todas las formas en las que se nos presentan. Yeah. Okay, we're gonna close. Y entonces vamos a cerrar. Wakatsanuni, agwego, gunumwe, danorunumwe, skatne, agwex, dano condor, katsanhya. We are happy that the life givers and the life protectors came together to this council of the eagle and the condor. Estamos muy contentas y contentos que las dadoras de vida y los protectores de vida pudieron juntarse en este consejo de el cóndor y el águila. Tinichinuwarado, Garun Wateryageso, Dano Yonkisota, Santaneka Garakwa, Garanunkwa, Dano Yonkinistani Hunsake, Dano Huegos Katne, Gunungwe. Tinichinuwarado, Taranyawago, Dano Sawiskara, Tini Kanya Taragero, Aguego, Ununkwasu, Dano Aguea Quatire. Yadiñato, Yonatahuni, da Rodiscarewa Geniagoa, Yunkiata Genhadanda, Waron Hetsera, Neaweka Watsire, da Nuaweka Sanhayan, Neonkinistani, Honsage, the Itinowarado Jakunse, da de Carawita, Nawego Diane, da Norodiane, Ne Yohahio, Ganigurio, da no Gayandawana, Gayandara Saragoa, da no Degeri de Yohade. Ayunkiata Genhadanda, Waron Hetsera, Negasastansa, Negununwe, da no Gayandawana, Gasastansa, Rununwe, da no. Agüe knowledge ne agüe ni hontage te itinuwarado ayunki ataken hadanda waron hesra ne gasastanza ne gunumwe da no gayanda wana gasastanza runumwe da no gatena yodaksa eres awet marina yo tenés wanikul. Yeah, if it happens, we'll post it, let everybody know if that meeting's going to happen with Roy, if you want to attend or not. If it happens, you will all know. Y si podemos organizar este encuentro con Roy, les vamos a comunicar cuándo ocurre por si quieren participar. Oh, no.